Sí. O con el puzzle lo que es una difícil. Las del puzzle. Ah, pero para que vieras la batalla. Estás en directo. Sí, ya lo sé. De hecho, ese estás en directo tuyo, se lo has escuchado. Ah, entonces. A ver, a ver. Qué linda. A ver. Comentar. Vale, a ver qué hay por aquí. Buenas a todos los que vais entrando. Único. No sé si la gente que vaya entrando lo sabe, pero han cambiado un poco la disposición de YouTube, porque ahora no me deja leer los comentarios. Antes era de otra forma. Ahora. Buenas, Jan. Toca ver un poco el formato de mierda que se viene, pero bueno. No pasa nada. En el top 16 dijeron que había 14 Ishizutear de 16. En el top 32 creo que eran 25. El resto fue Flunder, Sprite y... ¿cómo se dice esto?
Y una Mad Mech. Mad Mech me sorprende mucho que haya entrado, más que nada porque estos le fastidian mucho, pero bueno, ahí está. Hasta mañana. Pero bueno, no sé si alguna fusión más me estoy dejando en estos huecos, porque aquí hasta cierto punto estoy un poco trabajando en el deck building de esta decklist, pero más que nada porque estamos en espera. Así de mientras me juego alguna partida, lo que cabe. Y bueno, se puede ir tirando. Vale, una opción es jugar solo un jet con unas smashers y recorto esto, pero a mí los bestial de por sí me gustan. Mucho además. El tema de Diviner también me gusta. Al ser nivel 2, pero bueno. Voy a probar con los Sprite. Aparte de si llevo Cherry Side, lo va a ver bastante mejor. A ver, voy a sentarme bien. A ver. Ahí está. Mejor. Ah, mira, está bien. Un bestial de cada. Hasta cierto punto me mola. A ver, si empieza seteando ya no me mola tanto porque esto significa que juega un mazo de control. Entonces, pues bueno, vamos a ver alguna skill drink que otra. Así que bien. Welcome back to YCS Pasadena. We're here at the Justo Pasadena empiezan, me Convention cago en la Center, mar. just down the street from the Playhouse District. Así no se, We have reached así no the se puede, top tío. 8 Pero of bueno. YCS Pasadena. Esto es una It's been a Flunder como una very casa. difficult affair. Out of O una Exorcister. 1,805 Porque players si at the start of the no, event, no only 8 entendería. of them remain. And among those 8, only one of them is not playing Yoshi's Materialment deck. Pero Yes, bueno. there is one person left who is still representing Sprites and Bestials, and we're going to take a look at his match in this round. Yep, so that one player is Vincent Wong from California. Sprite is a favorite of mine. nada, strike in the más current strike. format, but a lot of duelists believe that it underperforms compared to tier limits and the top 8 stats of 7 tier Va a tirar limit otro decks strike, el are compañero. showing that. So we just saw Walter defeat Jake. We all saw on the ticker during that match that Jesse had defeated Samuel. And then over on the other side, Si empezamos a Vincent, forzar we're about strike to tras see strike take no va a on ir mal Kennedy, esto, who we Pero saw bueno. earlier today made it in despite thinking his tiebreakers weren't going to be good enough. Yeah, we saw Kennedy's O sea, Dakota otra vez ha llegado lejos. Eso está bien. but teching high rate Ah, también ha ido de draws, a card that Francia. I have Darren. never seen before. Cody defeated Dominic Couch. Unfortunately, the birthday Segunda, luck wasn't madre quite good mía. enough. And then in the Cuánta last agresividad. quadrant, Avery and Brian faced off against each other. That match is still ongoing. We're actually ahead of the tournament, and Hani defeated Vlad 2-0. This is actually Me dejo la magia más reverse que nada por situation. We're milear. ahead of the rest of the tournament. So we may have Así si a me invoca algo, you know, el shifter ya está final resuelto, así que quarterfinal bien. result, or the final round of 16 result for you at some point during this match. Very interesting. It's almost like time travel. Yes, as ahead as we get, though, we will need to wait for everyone to finish to get to the finals. So we won't be able to finish the tournament before everyone else. But no need to keep the audience waiting when we have a Lleva match that's ready shifter to go. con- So let's jump into Con it. el... Un poco cerrada, la verdad. Si ya empieza el top 8, lo siento amigo del Rich, que nos vamos a ver la... Sí. All right, one Vale. last chance for decks not named. Ishizu Oh. tier limits, and it rests with Vincent, whose favorite card is Sky Striker Ace Ray. Facing off against him is Kennedy's from Queens, Vale, whose perfecto. favorite card is Vamos a still ir viendo. Grinder Gold.
Ah, It's el good to Canadies see ha it salido hasn't antes. changed in the past couple of hours. That would Madre be mía. very, Va a venir very un pelín más de capricious of calidad. them. 1080 creo que pudiera estar bien, sí. De locos. There have been a lot of cool combos around Grinder Golem. Diría que va a ser sí o sí mi error de Ishizu. Yes. Porque el Canadios ha salido antes y sí que jugaba Ishizu. Y el Vincent no sé nada. Pero bueno. Vincent loses this match, we will have a top 4 entirely comprised of the Shizu Tournament decks. Me hace gracia porque les facilitan lo de apuntar, ¿sabes? Y el boli. Por si acaso no lo tienen para que no quede cutre del todo. Where you had like the 2 trick star players that were hanging on to the end. Didn't quite make it there. Yeah, it's not uncommon for the Outcast deck to perform very well once they get to that top cut. Todavía le estarán because they token got there este by juez being que estoy so viendo well ahí. prepared to face bueno. what is perceived to be the dominant deck. Yeah, like that's the point of playing the deck, is to beat whatever A the other ver. thing is going to be. Right, so once they're in a pool of only those decks, many times Bueno, they have esas the fundas advantage. sin doble funda a mí me da We'll algo. see if that Sé que en América ends up being the obligan case a for jugar con Vincent. esas fundas, que las proporciona directamente Konami, pero es que se destrozan a la mínima. Getting a few ground rules from Anthony. I think this is the point at which Bastante you dependiente el dado, they en este are formato. permitted to concede Básicamente porque to do so, lo que he ido viendo es que I, el duelet destroza. I think a lot of Vale, players, es una- not necessarily who actually ¿es una got beat sprite in la matches, otra? were under Prefiero the que sea otro mazo. misconception Sí, es that una sprite. duelists are not O sea que igual era allowed to TR Sprite, pero no, parece ser que tenemos Yeah, una so what you Sprite can't do parecida. is just not No, play sí, the sí, match yo at estoy all. por vender But when you're playing todo, the match, todo lo de TR que you tengo. realize, okay, yeah, no, this game's Y además over, I vi can't una variante just go on para to the next one. jugarlo Or, yeah, Ishizu, this is over. Like, that's porque quiero fine. decir, lo Ishizu It's just you dudo que can't lo toquen, come up de with, like, momento. nope, not playing. pero lo TR tiene pinta de llevarse un ostión. Y aparte que va carísimo, yo tengo mis campos y todo esto, y If tampoco you le made voy it a this dar far, it's mucho because you got caña a the lo que queda de dedication año de and Yugi, drive to entonces win. seguramente juego un So I mazo would not divertido, expect anything like that. que bueno. Luego, si me acuerdo, os enseño un poco lo que he ido viendo. Pero es una Naturia con lo Ishizu. Yeah, I Básicamente remember por aprovechar lo getting Ishizu en to otras that barajas. point in a tournament, Sí, there's pero yo creo que va a haber nothing banlist de more mercancía, than Raúl. to win. Mhm. A ver. Vale. It's like they're just about finished shuffling there. Debe de llevar o mucha carta de romper o mucho Diddy Crow, el mazo del general. It's almost time to duel in this top 8 match. Se me hace curioso que usen doble portátil. No sé por qué. Everybody ¿Está? looking ready to ¿Dónde está el meet. pelo de él? Y aquí lo tengo súper complicado, ¿eh? Ya está. Y así sabéis, chicos, por parte de la estilista del canal, pues ya sabéis un poco, pero bueno, en And Game here we 1 go. Game tenemos number one aquí about to get a ver quién underway sale. in the top 8. a 7 o 5, no vale, es la mano que me ha asustado. Se la juegan al dado, tenemos un 6 por parte de Canadiest y un 4 por parte de 6 Vicent, and a 7. así que Looks bueno. like Vincent's got it. No era un 4, pues igual sí que era un 7, no sé. Lleva Impermanence, lleva una máscara que creo que era Smashers, ahora no la he reconocido. Me sorprende ver hand traps normales. Or perhaps he did not. I think I might have got my dice results reversed. Could be. It looks like Candice is starting, and he's starting with Perlarino, so he's off to a good start. He's using A ver, yo creo que limitar el campo lo harán, sí o sí. Pero hasta cierto punto Reinhardt es una carta cara y está bien tenerlo a 3. Yo tengo el mazo entero pero con solo 2 campos. Y Luis Izu me lo estoy pillando. Creo que tengo 2 del... ¿cómo se llama? De la pelotita esta y 3 del Grad Skipper. Pero bueno, me lo fui pillando. Y la verdad es que el mazo que he estado testeando tal cual era la tiara de Darwin Blast y a mí me encantaba el mazo de serie. El punto es, mientras Kid Kalos no se vaya, el mazo va a ser jugable siempre. Porque creo que es el punto de error directamente. Así que con que toquen un poco Ishizu, el mazo te va a dar totalmente igual, porque en Darwin Blast ya era tear lo mejor.
Y a nivel de matar el mazo, es decir, aunque te limiten muchos bichos, no va a pasar nada. El punto importante yo creo que es Kit Kalos. Más que nada, porque si te limitan algún tear de main, si es el nivel 2 lo vas a tirar con el Link. Se añade la counter, supongo que para jugar en torno Heavenly o Mystic Mind. Hasta el salto de esta partida sí lo saben hacer, pero bueno. Mr. Juan, no creo que haya una mal lista de emergencia, pero sí creo que vuelvan cartas limitadas o baneadas. Entonces, bueno, habrá que esperar directamente. Tira Impermanence a Kit Kalos, de las mejores hand traps, para tirar a Kit Kalos. Invoca normal Diviner. No sé si estará jugando Baronesa o algo. Diviner's just so scary here. What level will it become? It's more like what's it gonna Vale, se send? tira uno de... Uy, no, se lo han pensado dos veces. Wanted Keldo, but maybe reconsidering. Yeah, and he put it in the graveyard, so he's gonna be made to commit to that play. So he was thinking, oh, well, you know, I already have something to shuffle things back. Let me go get something else instead, like a Kelback or... ¿No hace elfo? That might have been better. Me sorprende que no haga elfo, y me sorprende que no haga el link de Sprite. Yo creo que aquí son muchos los nervios del momento, pero bueno. Es como dice Juan, siempre suelen volver cartas prohibidas. El tema es que por mucho que vuelvan cartas viejas no suele hacer mucho. Sí, que claro, se salva el mazo, el resto de cosas son pluses, limitar el mazo de bichos ter, quita consistencia pero no mata el mazo. Y aparte de la consistencia, quiero decir que puedes llegar a meter muchos danger y haces Curious. Sí, literal. Aparte que yo de por sí, por ejemplo, lo estoy por aquí, los Bestial son cartas de por sí buenas. Y si tú en tu turno invocas Magnamut, no pierdes mano porque te vas a añadir otro Tear, hay otro Bestial y aún así es Extender de Curious. Y yo lo que estaba jugando ahora era 9 Bestials en una variante que tengo y hacía Beatriz. Con Beatriz me estaba gustando. Oh, esto es muy bueno porque al ser como coste, literalmente no va a perder, no va a invocar. ¿Qué es lo otro que tiene en mano? Yo le barajearía a todos los daños. Hay todos los sprites. Tiene Jet. I'm still trying to figure out why he didn't use Blue's effect. He's just trying to not run into the crime. Hace el efecto directamente del Kelbeck para levantarlo a la mano. Encadenas Smashers. Quítate la Kit Kalos, que si no ya vas a estar jodido toda la partida. Exacto. Sí, es que aunque la limites, realmente yo el problema lo veo en esa carta. Porque Rulkalos es buen aporte, pero tienes demasiadas jugadas. El Elfo es otra carta que es muy buena en ese mazo. Y ya que el Link 2 de Sprite no le haga combo, pues ya es que cambia todo. Voy a cerrar un momento la ventana. Que no sé por vuestra zona qué tiempo empezará a hacer. Pero sobre todo aquí en España, bueno en España, al norte en Zaragoza, empieza a hacer bastante frío. Pero bastante. Y más que nada porque estoy en manga corta. Eso también se nota. Pero bueno. A ver. Lleva Skullmeister, lleva Bestials, lo lleva Pori para parar a la TEA. Pues sí, de hecho, creo que me falta que me llegue Rulkalos y ya podría jugar la TEA en físico. Porque realmente no sé qué me ha pasado con los envíos de correos en España. Porque algunos sí que se me han ralentizado bastante, pero bueno. No obstante, no sé a cuánto va el precio de los campos. Vale, sí. Espérate. Peregrino. Aquí. No, he needed more summons essentially.
Voy directamente a tear, que acabo antes buscando. Era de pote, ¿no? As our duelist side for the second vale. duel. Y además era la carta más cara. Quitando las Starlight, supongo que So será a la quick carta más check cara. in on our last Perler, remaining top joder, 16 nunca me match. acuerdo el nombre. O sea, un idioma decente, sus 70. Este debe tener envío caro, así que vamos a ir a la siguiente inglesa. Unos 75 pavos. Lituania, Still sí, going on, aún, last aún valen place. bastante pasta, la verdad. Es que el resto, esto es lo que me refería yo. We might have Si vamos al Reinhardt, ya por si encontrarte un playset majo. Playset lo tienes a 30 alemán. Este, desde Suiza, es peligroso. Voy a filtrar directamente. Porque yo lo quiero en inglés o español. Son los idiomas que suelo elegir. Y playset. Sí. Literalmente, todos estos son países con envíos caros. Unos 40-50 te puede costar el playset. Desde España, 45 más envíos y 50. Sí, no, esa es la buena, ¿no? Para que vuelva la Kit Kalos y vuelva el césped. De hecho, el césped... Vincent will be able to go first in the second duel, so that will change things for him from since the first duel. So that will make. Yo tengo uno por ahí, make this duel apartado. more favorable. Solo tiene un print el césped. Eso no lo sabía. Unless he's going to choose to go second. Solo tiene un print en TCG y ese Yeah, es... I had thought he Ya, had claro, won lo tengo die puesto roll. con los It's filtros. possible. It's possible. I thought that's what happened. Vale, van a empezar ya. Pero sí, hostia, va muy caro el césped para estar prohibido, Esto yo no lo sabía. Si vuelve el césped a 1, se puede liar muy parda, porque al no tener print... Así que bueno, no obstante lo veo una carta desbalanceada en general el césped. Pero curioso, está curioso, sí. I think the only reason you would go second in this case is if you built your deck so that it's full of like a diverse suite of defensive cards that you can also turn into Vale, offense. empezamos la partida número 2. I mean, we saw a Fluwonderous player at the last YCS choosing to go second, but he was playing multiple copies of Lightning Storm, evenly matched. His deck was built to go second. And Me hace gracia que really juegue see that. hand traps en Debles, el de, Right, so el de game Sprite. 2 is getting underway here, and he has chose to go second. Va But we segundo. did see that correctly. And Kennedy starts with pitch Agido, summon Keldo. Va a añadir. ¿Sí? Pretty strong right off the bat. Se añadirá el Kelbeck, supongo. I'm sure we'll be seeing Agido's effect activated. El Mudora. I'll search for Midora Vale. with the effect of Keldo. He visto gente que sí que since juega la Midora trampa. La mentions mayoría it's creo que no, pero hay bastante gente que sí que se ha animado a jugar la trampa. I believe that's Ash Blossom and Joyous Spring, stopping the is. effect of Agido. It is. It's okay to give him the search, but you can't give him those 5. Merly, tirador. Bueno, tira Merle's 3. Gonna get hit 3. And Buah, one ya of te them's va a already funcionar. Sheeran. Oh. So he gets Sheeran and is that Literalmente Midora? esas Looks like Blossom no ha hecho Midora, nada. which is also not a bad hit. It's interesting that he did catch him Tira un with Bestial. the going second cards in his deck, like Lightning Storm. Yes, but Vincent does have a Bestial, which he's using to banish the Sheeran so that its effect can't activate to return it to the deck. So he definitely does have a lot of cards that activate from the hand to disrupt Canadice on Canadice's first turn of the duel. El problema de esto es que si juega, por ejemplo, Talents, contra mazos así les rompes directamente. Le debe quedar otro Bestial en mano si está haciendo eso. I think that's rather unconventional. Saca Sprint. Canadice tries to give him a taste of his own medicine with a Sprite monster. Sprite Srind. Sprint is likely to send Merly to the graveyard, and Canadice has not yet used Merly's effect. So that's going to be another fusion summon he's able to perform if Vincent can't stop it. Otro Bestial. Now, has he got No. another Bestial? No. It appears not, because he's sending both Merlys to the deck, and he is Yo igual going to entonces me summon hubiera Kikalos. esperado, And it's tough here because the Cuando tienes impermanence tan will poca help. disrupción. Now Ya que that por he's got ejemplo le tiras monster on unas field. a la Kit Kalos y ya te That's evitas true. If he asegurar que had the tenga otro tear. impermanence, he perhaps would have allowed, Y luego ya fusion tirabas summon el to Bestial resolve. para el efecto del So Sprint Ash plus y te ahorrabas Bestial otro. No sé, es raro. Might be as far La as it gestiona goes in raro. terms of defense. And I think that's Serenir
as sea, well, so Reinhardt. you're not really getting a whole lot of it out of it. Yeah, I think you're right. Sometimes it's hard to tell them apart on stream. Yeah, they have different tints to them, right? De hecho, para el formato actual, ya os digo, jugar mucho de los Bestial si no jugáis meta. Bueno, meta, ya ves, es a lo que me refiero. Si no jugáis Isizu, meteros muchos Bestial al mazo porque creo que este es lo más decente que hay para combatirlos. Más que nada porque el simple hecho de que te dé una disrupción más tener un bicho en mesa, está bien, vale. Merly ya ha hecho efecto. Keldek en cementerio creo que no. Y Reinhardt el efecto de invocarse tampoco. Ya tiene que tirar por el Reinhardt. Creo que está apuntando el Vicent que Tear se ha hecho efecto. A ver, a este punto puede cerrar un Exceed, como puede ser Babushka, que Babushka sí que destroza mucho al arquetipo de Sprite. Dueler no le va a hacer mucho. Vale, se tira Hapnis. Ya está pensando si hacer el Reinhardt. Parece ser que no. Puede sacar ya en cualquier momento Rulkalos. It's a similar thing in like when you talk about deck building. In the old days, it was like specific cards, like I need this card and this card and this card. But nowadays, you often build towards like categories of cards. I need something from category A, something. No, eso está pensando, something from category C. No le veo claro a... Bueno, es que Canadis es un nombre muy raro. No sé, no sé vosotros. Si tenéis un hijo, no le llamaríais Canadis. Pero bueno, está tirando 3 que no se ven. Ah, no, las 5 del Keldek, vale. Es que, vale, joder, llevaba Shifter, llevaba de todo contra el arquetipo. Que se le quitas Master se preocupa un poco, que eso es muy importante. Se pone a hacer la fusión. Va a sacar Kaleido Heart por quitarse el Bestial directamente. Perfecto. Es que tonto. Tiene trampa. Vale, se ha tirado también la magia, pero eso no lo hemos visto. Tiene 3 cartas de mano. El de Sprite, que una es un red, que se ha visto un poco. Y el de Tear tiene, creo que también, 3 cartas en mano, una negación y aparte 3 bichos en mesa. Le va a costar bastante al de Sprite romper. Yeah, it's unfortunate that the bestial that he had was the one that doesn't get you another card. Vale, tiene que jugar en torno negación. Y aparte los Tear que barajean. Bueno, los Tear, los Isizu, ya me entendéis. Porque tiene tanto Mudora como el otro. Invoca Jet normal. Aquí se está pensando el otro. Porque directamente si tiene un Tear en mano, puede hacer el Kaleido Heart. Invoca Red. Este es bueno, el Jet es el importante. Va a hacer Hapnis. Aquí es donde se complica, porque a la mínima que tenga algo bueno que tirar, de Tear, el Kaleido Heart va a hacer efecto. Vale, niega y destruye. Oh, pero aquí tiene el Cosmic, aquí se la va a liar. Oh, qué pena. Se añade la magia. Y aquí tiene Blue para Carrot. Invoca Blue. Se va a añadir Carrot. Aquí un poco el problema es que no va a tener acceso a Zeus. Que eso sí que puede ser preocupante. O sea que lo justo se añade Carrot. Un poco putada es que no tiene posibilidad de hacer un poco el efecto del elfo. Más que nada porque le van a barajar los targets. Entonces sí que puedes sacar primero el sprint, conseguir 2 cuerpos más en mesa, luego haces Exceed
Y el Link summon propio Sprite gigante Sprint. tiene Use this effect, he's 3200. gonna dump the Angler. Entonces con eso ya se puede frenar el Kaleidoheart. So that Link summon of Sprint essentially Exacto, nets se him invoca a dos one additional castores. monster. Aquí tiene que sacar ya al gigante. No sé si lleva un target extra bueno para el gigante. There it is. Saca un gigante de 3200 justo. Parece que está pensando un poco el de Tear. Aquí hace efecto. Y tema targets, no sé si llama Unipiria o algo, o las tijeras. Cualquier cosa que no sea un Spade que ya usó le va a venir bien. Parece ser que no, porque invoca otro Blue. Ay, eso es un poco putada, no tener nada que le pueda sacar provecho. Onibimaru también es muy bueno, que eso estoy viendo. Ay, lleva Cat Shark para matar. A ver, aquí le tiene que intentar matar por batalla a todos los monstruos. El sprint no me acuerdo cuánto pega, creo que eran 1400 también. Ya está mirando el cementerio para el Tark. Pero no obstante, teniendo los Isizu para barajear cementerio, cualquier cosa que interactúe con cementerio lo veo mal. Hay gente que le gusta el Cat Shark, eso está bien. Sí, parece ser que Onibimaru va a ser la opción. Aparte, sigue manteniendo los dos negadores en mesa. Todo el mundo ha aprovechado para jugarlo ultra y ahora que le han metido el reprint, no saben nada. Ah, pero no hace efecto para retirar. Vale, se lo mata. Onibimaru destroys Rhinoheart. I guess he just summoned it for its attack points. ¿Por qué no ha hecho primero efecto de Onibimaru? Ahí me ha descolocado. Si hubiera hecho primer efecto, hubiera pegado también con los otros dos. Igual por si acaso no se quitaba el 3000. ¡Oh! Qué dolor. Di que tiene el carro, pero joder. La ha volteado muy rápido. Aquí en teoría ha tirado la magia cementerio, con lo que ya se ha resuelto, que están jugando un top 8. Si haces Lightning, la tiras a cementerio, es que das por entendido que has resuelto la carta. Efectivamente. Efectivamente, se ha dado cuenta el solo. Invoca Merly, tira 3. El Canadis está muy nervioso. Muy nervioso. Nada, por esa cagada va a perder el game. Se ha puesto nervioso y la ha liado. Que claro, ¿para qué haces eso? Literalmente. ¿Ah? La ha liado. Di que hubiera negado con el rep y ahí ya se hubiera cambiado todo, pero el simple hecho de ponerse nervioso la condena el game 2. Ahora ya sabe que tiene un Tear en mano, entonces directamente va a invocar cualquier cosa, aunque yo no sé si invocaría directamente con el gigante por tener los 3200. Aquí tira 3. Va a tirar 5 más. Aquí la putada es que va a ser Jet cadena 1 y el Kelbeck va a ser cadena 2. Entonces puede quitarse algún target para buscar. Lo matan para jugar al tute, porque al tute. Te están saludando. Now we're seeing cards flip, and that could be what brings Canadies back into the duel. Oh, is that a dimension shifter? I don't think I've seen that one yet in Sprite. Se añade starter, buena carta en general. That obviously is a strong card to draw in your opening hand when you do go second. So that gives us a little bit of insight into that choice that Vincent made. Yeah, it's always tough. Like if you're not playing Exorcist or Fulandries, ¿Lleva el Exit también de SPR? Assuming your deck is compatible with it. Yeah.
Y aquí se And, está you know, pensando, a Sprite ver, decks do use the con el graveyard, Cat Shark but sí they're que es not cierto que nearly puede as matar vulnerable más to fácil. Shifter as the Tearlaments Pero deck, tampoco so I tiene do mucho like más Exceed. the idea of using Si no ha One hecho of the reasons why you might el not need starter, deck is because, un Zeus you know, it's dead suele card ser against, muy say, criminal. Flunderies or Exorcister, and it's okay against Sprite. right. But if you have a 2-round bye going into the tournament, maybe you're more likely to do it. That's true, because you are going to be more likely to play against Tearlaments, since you'll be playing undefeated duelists from round 3 on. Well, Hopefully. in round 3. And then from then on, you're going to be playing. Prefiere against batallar duelists. directamente. So 1600 Gigantic Sprite attacks Sprint. Y que de esta forma mantiene los Jet negadores en takes mesa. on Merly. And Red takes on Halfness. And Carrot attacks directly. Tiene un Bestial en mano. Y tiene Starter que lo puede tirar ahora. No obstante, pierde un poco la gracia de el tema del Zeus. Scott Kennedy's down to 1 card. Decide no hacer ni Zeus ni This is nada. probably Candy's last chance to draw something that will save him. Now he's got all of those Ishizu effects stocked up. Sí, from no es, throughout no the es duel, mala el so he meterse can con los send a Shizu bunch of targets rather que quieres good robar. cards back into his deck. But Claro. that won't help him deal with Vincent's field. A ver, mira, Well, I métete mean, la it could esfera de if Ra. it wanted the sphere Métete la mode, esfera for de Ra, instance. claro, claro. True, but suppose he drew Sphere Mode. He got rid of 3 of Vincent's cards. Se and mete had los no peregrinos. follow-up. Got no follow-up. is Instant rough. Fusion. Yeah. But we're gonna get Planet, Planet Instant Fusion. Okay, both of those are power cards, so he is indeed using his Ishizu No cards obstante, to pero try está to muy jodido el Canadiz. improve his odds of drawing something that will save him. Yeah, and you only want to use 3. Like, you don't want to shuffle 3 Todo back. esto You don't wanna por use haber both tirado there la because Lightning you are trying to y improve no haber the resuelto. odds. Yes. You don't want to dilute it with cards that aren't Esto the best pasó en cards el for the formato situation. de Sky Striker, que tú tirabas la Engage. Hostia, buen robo. He's going to Tú special tirabas summon Engage Dora by, y automáticamente la gente discarding añadía y a tiraba la key Engage that al will allow cementerio. him to send the Y era top 5 como, cards of each deck to the no estás graveyard, robando, so ya has resuelto la carta. Vincent's contemplating using Red's effect. Le It niega y looks le- like he will, so he gets y se lo to queda en mano. he gets to negate the effect of Agido. But Mudora will Ah, vale, have niega el the del cementerio, vale. Unfortunately for Candice, Dora does not Recoge. have a relevant Ha effect. tenido, se lo ha pensado, el recoger. Or stats big enough to beat the Gigantic Sprite. It's only 1500, right? Yes. The original is 1500 plus 200 for all your fairies. Yes. The original would be a lot stronger here because there are quite a few fairies in the graveyard. Pega el que niega magias y Goes after trampas. Carrot. Ahora activas Mystic Main y ya está. You know Claro. what's interesting? He took down the Spell and Trap Negator rather than Pasa Red. turno. Tiene starter y tiene muy buen setup, quiero decir. Creo que se acaba de He must robar be otro hoping his Bestial. next card is just something like Pelourinho. Yo ahora mismo invocaría a los dos Bestial para pegar You're saying that it's all tied up right now. y ya. De hecho, le vas a forzar a incluso los de barajar. Los Bestial son demasiado The buenos, chicos. fields say otherwise. They do, but, you know, I've had Tearlaments down to, Aparte, si te quita los targets, maybe retirando 2 los Shizu, cards, metiéndolos a mazos, se te van a quedar enough en mano. times to know that you are one monster Fuérzaselos. effect activation away from, oops, Havness all names. It's true, it does happen. Vincent is basically cut off from his Sprite Elf, which would really help him advance his field, because Candice has the Ishizu monsters just Claro. to Ahí, shuffle back vale. anything Le ha the elf costado can invocar target uno. to special summon. Oh, So- Vincent's got a Bestial. That's a good way to advance Merly. his field. Putting back. Looked like he targeted Merly. Vamos, Yep, lo tengo por aquí. ¿De attempting cuánto to pegaba anyways. el otro? Left it there Dos, because jóvenes, que Kennedy's might wanna send it pegan back todos himself. muy bien de ataque. It wouldn't surprise me because I don't know that Es decir, Candice ¿cómo can no vas a afford querer that extra meter cuervos de 2500 points 2500 de damage. ataque en este mazo? Es que... And he will banish the Mudora. Baraje a 2. Vale, muy bien. Looks like he might Esos want son to los send Lightning targets. Storm back to his deck as Ahora well. automáticamente, Top si le deck. fuerzas con el otro Bestial que tiene en mano la misma Merly, That would explain te va a getting rid forzar of the spell barajear trap again. a cementerio con el otro, eso lo Actually, niegas oh, I y ya guess tienes also jugada if you're libre. trying to draw onto Planet, Con you el- would wanna do Sí, that sí, as además well. sí. Yeah, I Yo creo que esa es think la línea de probably he juego. was thinking Planet when he did it. Terraforming to draw Planet. Yeah, he's on that spell plan, and he sent a Merly back as an extra Merly back as well. I'll take a look at what's left here. If he has another one, and he does, you see it stopped for just a moment there on the Keldo. Yeah, so Sí, que ahora le Bestial's tira el not otro hitting the Bestial, field claro. right now, but that's still going to be a problem for Candice because
if he only gets one Tearlament monster activation from the graveyard, it'll be stopped. As long His as other he card goes is monster. also a beast. De hecho, se lo habrá tirado directamente al Ishizu. Oh. So we're gonna force creo que solo both tiene of uno. these out, and then be able to Sí, go solo with tiene the uno de Sprite ese. Elf. Lo tiene que encadenar sí o sí si quiere hacer ese efecto. Does Canadiste only have one more? Oh, yeah, he can only have one. Ah, no, aquí K2 other directamente Shizu y monster entra, to use. ¿vale? And he allows it. Además ese es muy bueno porque se quita monstruos invocados de este Lestra That's deck. probably what Canadiste was thinking. Ah, ya puede tirar starter. He's gonna summon Sprite Elf and it's over. All right, so he's. No, no quiere tirar. Vincent Pues still nada, no doesn't va a have enough damage on the table to end it. So Canadiste has that one more draw. A ver, el punto bueno es que va un poco a top de que el Is otro. there anything? I mean, I guess Lightning Storm would be helpful. No sé hasta qué punto se le Yeah, han I quedado guess- los sprites. No, it wouldn't be helpful Pero enough because we know that ya Vincent aquí ya hubiera has tirado another starter. Bestial in his hand, right? He does, yes. You know, I didn't see whether or not Vincent activated his Magnum effect when he summoned it. I don't think it was a Magnum Hunt, Is right? it, is it not? Is it? Which one is Oh, it? it's Oh, Screw it's a Swarm. Swarm. Vale, ¿se vas a tirar esta vez? ¿No? Yeah, Magnum Hunt is like brighter on the Creo que screen. tiene como Yeah, una it especie looks- de Screw a miedo Swarm and Saronir looks similar to me. a que se quede sin recurso. Porque, Goes for quiero decir, aquí ya Sprite podía Starter, ser jugado. bringing out Ya podía ser blue. invocado dos bichos. Blue's effect. Now is this happening in the battle phase? No tiene target. Like, can he still attack Yes. with it? Igual por eso se He's estaba pushing it quedando. forward, indicating an attack, so I So- assume so. Both players taking the same amount there. Is it? I guess he has nothing to search for because he didn't take anything. He looked through his deck. And does Canadiste have any cards in hand? Looks like no. No, I believe he has 0. So I don't know if there's anything. He can Me hace draw. gracia que el Vicent se ha burneado todo con los We starters have y aún así one el card otro that banishes- tiene one vida bestial to parecida. banish a card from Candy's graveyard De hecho, if tiene it tries más. to activate the effect of Tearlament, plus we have red. I think he's just so out-carded, there's no way for Candy's to turn this around. Y en este punto le podría hasta rentar hacer el elfo. We send those two to the graveyard. For the Sprite Elf, might as well get the cards out of the way. Yeah, those two cards weren't doing more than the elf was. He's gonna try to No se lo special piensa dos summon veces, que se lo barajea directamente. Ah, normal, es que si tiene una negación de magia, ya el top deck te da un poco If I'm igual. not mistaken, No he didn't obstante, take anything with no caigo que magia le puede the dar la blues vuelta si vas a top effect. deck. Correct. He en esta may have situación. considered making the elf before using the Sprite starter, then using elf's effect to shuffle, ¿Confía en robarse una Lightning? to try to special Porque es lo summon the único cat, que which would prompt que veo. Canvas to shuffle into the deck, so he'd then be able to to add it to his hand with the effect of blue after using starter. And it's taking quite a long time here on this particular effect. Once the graveyards start getting big, you just have to go Sí, every single justo Dark time. puede forzar. De hecho aquí no le ha negado del todo. How Bueno, did sí, that- how did le that ha work? negado con el red del elfo por tener la negación de magias. De hecho, simplemente, el Canadis la ha liado por el simple tema de que ha hecho Lightning, la ha mandado al cementerio y luego quería tirar Halfmix. Es curioso porque creo que esos dos Tepbox que hay en Must have fotos son tributed dos. off En la the pantalla son los monster únicos que Oh, tengo. he used the red's effect. Bueno, y I uno que see. me dio la de Yeah, so Reges. he used red's effect, tributing the elf because the carrot's more valuable Yeah. because against 0 cards in hand. Van he has 1-1. Spellcraft and monster negation. Makes sense. Yes. Aquí se está arrepintiendo un poco el Yeah, alright, Canadis, smart play. porque sabía que podía Yeah, haber so hecho it mucho didn't más. look good for Vincent there at the start, Pero sí, but siempre things turned around el very quickly el once hacer he was efecto able y to barajear, establish puedes both conseguir tener los negations recursos. from the Sprite deck. And we saw Gigantic Como hemos Sprite visto, get in there lleva Shifter, quite a bit as well. el de 3200 Sprite, así que attack bueno, came in handy. podemos ver algo divertido And then hasta even cierto down to punto. 16, he was able to trade blows with Budora and come out victorious. And then it became a link material for the elf. So It's the longest I've seen a Gigantic Sprite stick around in one of these games. Tiempo tienen de gigantic, sobra, he y never aquí esta goes partida away. ha sido un larga, así que bueno, yeah, por so ver then un mazo de no choosing sé to si go second worked tutear, out for him in that pasar duel está as bien. well, which I was a little skeptical of. And it's got to be kind of in Kennedy's head a little bit now, because you saw he put in the lightning swarms and stuff, all of his own going second cards. Yeah, so now if he side decks thinking he's going. Well, I mean, he gets to choose, right? Oh yeah, yes. No, But you're he's right. got to think, you know, does he want me to go first? Do I make him go second? Yeah, He's so- like going second cards,
A ver, yo directamente iría segundo. Quiero decir, siendo el Canadies, haría que fuera segunda la Sprite. Más que nada porque Sprite lo único que suele hacer es una mesa fuerte y le cuesta romper. Y si sale primero, ya al menos le das recursos. Y el tema que tengas los manipuladores de cementerio, ya automáticamente jodes el elf. And he's just having his opponent go first to mess with them. True, but if Vincent is going to be chosen to go first, he's not going to want cards like Dimension Shifter in his deck, right? Why not? He's going to have a turn one where he builds no graveyard, otherwise he can't use it. Eso, si no roba Shifter, que robe muchos Bestial. Eso le puede dar juego. It's certainly stronger going second. Yeah. It's just, I think if you're Vincent, you're probably thinking there's no way he's making me, the Sprite deck that makes the Toad, go first. That's certainly what I'd be thinking, but we just saw Vincent choose to go second. Yep. Ay, mía, parece que vayan a cámara lenta, por favor, chavales, que estáis barajeando, really shakes things up. Madre mía. Going into this duel, I'm sure Kennedy's thought Vincent wants to go first. A mí me ha pasado en duelos que mi rival se queda más tiempo barajeando que jugando. No sé si a alguno le habrá pasado, pero bueno. Parece ser que va a empezar el Game 3. Las sillas gaming en Europa sí que pone cosas de Konami y Yuri. Me sorprende que aquí usen unas negras normal y corrientes. Still a healthy 22 minutes left in the round. Parece que quien que... Ah, vale, que coloqueme las cartas. Pero bueno, vamos a darle al Game 3 al fin. And that's all they've got left here is this one Game 3 to decide who is going to the quarterfinals, or the semifinals. This is the quarterfinals. Creo que eso es un Shifter. Vamos a ver Shifter. Sí, sí. Es coste. ¡Oh! Como le tire Shifter al milear 5. Madre de Dios. Al carrer todo, chavales. Oh, brutal. Ha tirado todo Bestials y... mira, 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 el otro asustado. Madre mía. Sí, 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 vemos un Shifter directo al pecho. Invoca Hafnis, normal. Setea carta, que es la de negar. Le ha destrozado totalmente el turno al detear. Le pasan turno, parece que va a robar. Está pensando si tirar otro Bestial. Se roba el red. Alright, so Shifter still for one more turn here. And Kennedy says, God, es un poco como tengo la Sprite ahora montada, me parece la forma correcta de jugar al mazo. Invoca Jet. You see normal summon Jet for the third game in the row. He really likes to normal summon Jet. Especial del rojo. Tiene también. Tiene Magnamult. Hostia, puede ir fuerte, Invoca el Jet. Jet va a añadir Starter. Starter le hace... Creo que es partida para el de Sprite, porque va a hacer ahora Starter. Starter para el Blue. Blue añade Carrot. Y ya le comba. Y si es la trampa para negar, te va a hacer gigante. Ah, la counter. Para meterlo a mazo, bueno. Creo que la quieren leer porque si el término de mandar al cementerio se encuentra en conflicto con su Shifter y puede ser que la pueda realizar o no. Pero si el Shifter, madre mía, la ha destrozado. Vale, como no es coste, sí que puede mandar la carta, la retira, mete Jet a mazo. No obstante, es que ahora tiene para hacer gigante. Con que haga gigante, se queda como material el Jet. Ya tienes para hacer Blue, claro. Justo. Saca gigante, gigante hace efecto. Va a invocar Blue y otro monstruo. Blue Carrot, seguramente veamos.
Lo que sí que es una putada es que I no don't think he tiene necessarily needs Toad tanta here. facilidad Like, he's para just gotten rid of so many of tener la Kennedy's Smasher viva. cards and got them all banished. Like, making Pero al him menos con use eso the tiene mucha más crime pegada. while No he sé was de under cuánto pega el Shifter otro is just el otro nasty. Ishizu que tiene en mesa. Yeah. He's going to get Carrot with Blue's effect. Since he already special summoned red. Pero al menos puede invocar Carrot y hacer Extit. Gradually adding O dejar la Sprite negación de monsters magia, to the que eso field. también es válido. Parece ser que está dominando otra vez el Onibimaru. Checking to see what else he's got there. Don't want to get all your stuff banished. No obstante, hasta cierto punto But he's yo veo thinking about mejor the quedarse Onibimaru la, Soul Sweeper and looking ¿cómo se at llama? the attack points of the la monsters on starter, the field. más que Yeah, I nada think porque that's really all he tienes wants to acceso do. a hacer Zeus You know, if he's not winning antes this de hacer match, all efecto it is to gigante. wipe out Candy- Eso sí que me suele gustar Candy's más a mí, monsters pero bueno. while they'd still be banished. And if you get that Keldo gone, Eso está pensando el tema de hacer He Extit certainly can, para el because, Onibimaru. its attack points are lower Mismo than sí, gigantic vale. sprites. No tiene mucha negación, quiero decir, solo tiene un cuervo y ahora le pueden romper la mesa muy fácil. They're 1200 if I remember Tal que el correctly shifter from haya the sido original fuerte, pero no está del todo Onibimaru attacks the tier element. resuelto la partida. Se carga And gigantic Hapnis sprite y ahora con gigante se carga la otra. attacks Keldo. Yo creo que es más que nada que llevará solo un red y no quiere que el red se retire. Que tenga la negación para el resto de la partida. Exactly nothing. Esas Smashers And no sé sets si of yo se lo hubiera cards look seteado. like smashers. Prueba And now carta, the effect parece of ser un Dimension Ishizu. Shifter has ended. So Ah, now no, la He's Heraldo. comes up with Diviner. could be good. That's Va a tirar pretty good 5 draw. cartas. Let's see if Vincent Aquí has depende mucho del Blossom or RNG. anything to stop a Guido. Lo bueno de That's tirar 5 incredible cartas draw. es que le va a tener viva Now he needs a la good 5 la card, Smasher. though. If it's 5 Mientras blanks, solo it's la not getting him tire anywhere. 1 o 2 targets, va a estar bien. And he has no tiers tema es right si now, tira so he más. needs to hit at least 2. Oh, he hit 2. It means Right Dos there. tiers, 2. vale. 2 tier elements, Perlerino, Él Ghost tiene también Reaper, cartas and Sprite. the Herald of Orange Light. O no, no hay ninguna So the carta 2 tiers Sprite, are ¿no? the 2 relevant cards Sí, la there. starter y el Jet, vale. Va a estar reñido hasta el final. Not sure what Vincent sent, but in all likelihood, En cementerio no tiene nada más tetear. Entonces, básicamente, con que le haga el Now let's see cuervo, if he's got a Bisteel in Ah, hand. cualquiera de His las last dos, card in hand is a Bisteel, básicamente yo usaría a this nivel could still 4. go a little wrong, 'cause Va a both estar of those have to bastante cómodo el otro. make it. They got a Beaver, Bisteel, Parece que le está revisando los retirados a ver cuáles puede ser. Impermanence, Jet. We'll see if Candice uses the effects of his tier limit monsters to try to fusion summon both. Yes, he will. Parece que va a hacer ambos efectos, pero yo aquí directamente Now le even if retiraría el Vincent nivel has 4. Bisteel, Más que nada porque lo deja switch sin effects tears en resolved. cementerio. For what? That's Cuando mi cabeza se va rayando. true. Lo que tenía en mano no era un bestial, el de Sprite, chicos. Aquí hasta cierto punto está bien dejarle seguir, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Tampoco hay que tirar la partida. Kit Kalos. We've got Kit Kalos here. Kit Kalos is going to get something. We'll find out what it is. Whether it's the hand or Va a hacer graveyard. efecto. Igual se estaba esperando a que gastase Kit Kalos. Se añade Merly, quiere hacer el tiro 8. Creo que en resolución, Smasher, y ha gastado la normal. Buah, aquí se la haría. Sí, sí, a tomar por culo, chaval. Te retiran Kit Kalos. De hecho, se puede quitar el Onibimaru y tienes al gigante vivo. Sí, 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 literalmente. Ojo que tenemos Sprite en la semifinal de Pasadena, chicos. So Kennedy's used his normal summon here. Yes, So that Merly's just Está mirando el stuck. cementerio. Yes, and Vincent knows that because Candice has no other cards in his hand. So he sees that gigantic sprite making it to the next turn. Sí, sí, ha gastado la norma, ha gastado todo. Candice Va a has tirar no choice but to pass his turn. el It is a Bestial Bisteel. y ahora ya le hace Oh, letal. Si es que se va a añadir dos The bichos. final one is a Bisteel. interesting. But why do you suppose he chose not to use it? Is that... Y añade. Sí, sí. And that's Oh. it. Sprite en Vincent semifinales. wins and advances with Sprite Yeah, to the top it's four. because he's just going to OTK him. Va, next todo turn. por la laning del game He was 2. just holding it. Qué liada. Ah, Qué wow. liada.
that's a heck of a turnaround. Yeah, he It had really is. yeah, he had perfect information at that point, so he probably just played out the whole turn in his head and realized, I win. Mm-hmm. So that Bueno, was Shifter, played buena by carta, Vincent, chavales. well deserved, and he La will que be le ha liado. moving on with his Bestial Sprite deck. It's a tale of two halves, that one. The first half of the match, game one, and the first turn or so of game two looked really, really bad for Vincent. And then it Vale. turned around, and just Vamos like a ir that, viendo. he came back, he established his lock with Red and Carrot. Pero sí, Game number básicamente 2, Shifter le ha take quitado todos los tears y and luego then es que he si llevas just tantos steamrolled the Bestial victory with the Dimension llega un Shifter punto que te in destroza. game 3, making Pero sure más que nada all of those porque cards would get banished. ya lo It subirán was al canal de mi equipo, fantastic porque match. la And, sprite que ha topeado, la otra sprite es de mi equipo y la jugada es básicamente la misma. Interview. Más que nada porque si tú montas sprite... No sé si la tengo montada aquí. La sprite pura... Postdama. Ah, no, esta es la Sky que subí, vale. Pero básicamente... voy a crearla de nuevo. Empezando por el core mínimo. Ya que lleve la trampa sí o no, pues depende. Sí, Víctor. Se vio, pero no en top. Porque es que el top ya lo comentaré en otro vídeo. Que ha sido básicamente de 32 que han topeado, 25 han sido Easy Zutear. Y el resto ha sido algunas Sprite, bueno, algunas, 3 Sprite, 2 Flunder y una ¿cómo se llama? Una Madness. Pero bueno. A ver, ¿dónde está? Angler se llama el bicho. Para que hagáis una idea, el mazo se está jugando ahora sí, ¿vale? Esto es el core que podéis llevar de sprite. Entonces, hasta cierto punto, aquí ya podéis trabajar de cara al formato. Hay gente que lleva la trampa, en este caso serían 20 cartas exactas. Sí que es cierto que la Double Cross es muy fuerte. Y aquí ya podéis meter muchas cartas, ya sean los Bestial, que yo lo jugaría básicamente estos 6 mínimo. No podéis meter este, que son 9 bichos que se van a invocar ya porque sí, con 2500 de ataque. Aquí ya podéis añadir algún rango 6, porque si vas a llevar tanto Bestial. Esto es aplicable a todos los mazos que juguéis, ¿vale? Para este formato. Os lo digo porque está jugando. Tienes la Beatriz. Si tu mazo se aprovecha de cementerio, te lo digo porque aquí, por ejemplo, en este mazo, si tienes 2 Bestial, puedes tirarte el Angler y combar. O otro Exceed que se ha jugado. Que, joder, no lo veo. Este básicamente. Todos los mazos que controles ganan 100 de ataque y defensa por cada carta del cementerio de tu oponente. Como jugatear van a ganar una barbaridad. Y luego puedes seleccionar una carta en el cementerio oponente y o quitas una carta, un material, se la devuelves al mazo, entonces juegas más con teatear. O si quitas 2, te la invocas en tu campo. También te la puedes colocar en caso que sea magia o trampa. Por eso digo que este bicho de por sí es muy bueno. Cualquiera de estos dos lo podéis meter. En este caso yo creo que es mejor este, porque el Angler te lo vas a tirar con Sprint. Aparte, ¿qué más puedes añadir a la baraja? Pues cartas muy correctas. Pues es el Shifter, metes el Crow. Qué divertido. También metes el Crow, metes el Meister. Y ya, pues bueno, te quedan 2 huecos. Que Talent es buena carta para romper mesas. También puede ser otra. Pero bueno, yo así más o menos jugaría el mazo. Yo en la foto que he visto era Mad Match. Si es Exorcister, pues bueno, se entiende. Luego aquí, pues ya es cuestión de tener un poco a la hora de montar. El pack de Zeus, yo lo veo bien. Luego hay que jugar Toadali. Y voy a meter varios monstruos de rank 2. Porque quiero meter a Onibimaru, quiero meter bastante chicha. Cat Shark. ¿Van a empezar ya?
Ah, la I'm here entrevista. with Vincent, who just won his top 8 match and earned his spot in the top 4 with his Sprite deck. You played Onibimaru. very well in that Toate round está. and Esta advanced no. because of it. Was it more difficult playing on the feature match stage with all the Downer. lights and all the spectators? Habrá que llevar Did you Palceus. play differently because it was a feature match? Yeah, it's my first time playing on a feature match, so a bit nervous. Ah, el primer. Okay, well, you played well and it worked out for you. Let me ask you, did anything in that last Yo no match entiendo. stand Que out decir, for you? yo a nivel así no sé lo que se siente porque no tengo ningún Fea Turret. No, Que su not primer Fea Turret haya necessarily. sido en el top 8 de un Just torneo, pues standard bueno, sprite. la lleva bastante bien. So that's typically how your matchups go against the tier limit deck? How your matches go and your deck is your deck built to beat it? More, a little bit. There's Explosion a lot no of cards me in the gusta. main deck that's No me gusta, helping Víctor. against, tier matchups. Impermanence es buena. I don't Impermanence know if creo que you es la know hand trap already más what decente you will be facing in the porque future golpeas a rounds, Kit but Kalos what are you hoping los dos to face? efectos. Ash no la vas a golpear. I'm hoping to Y face contra Striker, Rogue, 'cause I think that's estilo the best alguna deck, Flunder, but I'm pretty sure Impermanence it's es the same buena. Y luego ya el resto, And with que estos that, bichos son demasiado how do you like your buenos. chances Son demasiado buenos. Sí, sí, puedes llevar el Shifter, of winning this whole tournament and Pero taking bueno. first place now that you're in the top 4? También digo que pretty sure it's depende. zero, but we'll Estamos try. hablando de que Well, I wish you good luck. estamos jugando And ahora we mismo will un see ICS soon que va a ser how de the tier tournament 0. turns out. Entonces hay que Alright, plantearse and que we'll el be back 90% de soon tus with partidas another van a ser feature contra match. este mazo. Literalmente. También tienes otras opciones como romper mesas, que eso sigue estando bien. Pero según estamos viendo ahora el formato, es más o menos esto. Por ejemplo, Reiki sé que también es decente. Evelyn también es buena. O sea, es que ya tenemos muchas cartas a considerar. Cherry. De hecho, la Cherry sí que la veo muy potente. Cherry puede darnos el target de Kit Kalos que nos falta. Y ya sin Kit Kalos que jueguen. Tampoco... De hecho, la Sprite ha ido segundo en las dos partidas. Igual es Blind Second, ¿eh? No me sorprendería que esta trampa no la jugara o la llevara de side deck y directamente llevara esto aquí. No me sorprendería en nada, pero en nada. Luego post-lightning. De hecho la vamos a probar, fuera coñas. Lo único que el problema es que yo ahora que me voy a poner a rankear, pues me va a tocar un mazo... Ya sabéis. Typical Rogue. Me molaría jugar contra una Easy Zutear. Pero la Sprite Crow es buena contra este tipo de mazos. No sé hasta qué punto los precios de las cartas de aquí se habrán cambiado mucho. La Ice Prison me tengo que pillar 3 ahora que están baratas. Gozen mejor porque las tenía super. Y de Sword Soul me queda poca cosa. Mira, los Keldos si van baratos me gusta porque directamente de este no tengo 3. Dios. Ah, vale, pero es que aquí el problema es que las Secret son solo de Estados Unidos. O sea, más cara sigue siendo el Kelbeck. No, un poco me lo jalo. Sí. Y la siguiente será la Guido, ¿no? Ah, no, bueno. Esto en paralelo sigue valiendo más. Ah, este va barato. Eso está bien. Pues realmente 3 Kelbeck te cuesta la baraja, como quien dice. Evenly, Mining. Este producto ha bajado mucho el precio de las cartas, ¿eh? Es decir, bueno, luego tienes que clicar bien porque una cosa es que entres a la carta, que luego los precios están un pelín más altos, pero en general sí que ha ayudado. Y poco más, la verdad, no sé. Me sorprende ver cartas como Skill Drain. Skill Drain en Ultra seguro que vale bastante más. Pero yo digo, sí que han conseguido bajar el precio de la Skill Drain, que yo quería 3. Joder. Entonces, si no me equivoco, chicos, tenemos
3 tear y una sprite en top, ¿no? Vale, bien, ahora ya me... sí que he llegado, vale. Vamos a ser el segundo siempre. Más que nada por saber, bueno. Nada, primero va a ser primero. Porque no sé si está jugando... Yo he metido la rana por meter, no sé si la estaba jugando o no el compañero. Vale. En este caso, tener red de primeras me gusta, Jet, Hafnis, Beaver... Swafro, puedo levantar Swafro, tirar Swafro. Sí, voy a empezar con Beaver, más que nada porque es lo que más fuerza una Huntra. Me dice que sí, vale. Voy a invocar el Red. Voy a invocar especial el Jet. Esto está bien. Voy a hacer Exceed a... Bueno, Exceed. Aquí tengo opción de añadirme magia o la trampa. Con la magia voy a tener automáticamente luego posibilidad de negar. Pero estoy pensando si va a querer hacer Toad o no. Porque voy a invocar con gigante. Con gigante voy a invocar Swap. Swap, me voy a levantar la mano, voy a descartar Swap. Y luego tengo Elfo. Sí, pero con el starter lo bueno es que sigo cerrando otra jugada, vale. Ah, me quito los melee algo. Añadimos Carrot por tener negación de magias trampas. Aquí lo bueno es esto, que tengo Dijin. Entonces, quiera o no, le freno doble interrupción. Incluso triple. Puedo parar doble Bailer Imperma. Así que bien. Nada, buen mazo. ¿Qué recomiendo mi mamá? Tengo un vídeo subido, Pedro. De hecho es el último vídeo subido, que es un análisis de todos los sobres. De todo lo que viene en el sobre. Pero si me preguntas así directamente, a nivel de... Vale, nos concede la primera. A nivel de staples tienes desde Lightning TTT Apollusa y Eveldy. Y luego como mazos, Luisizu de por sí es buenísimo. Y si no vas a permitirte el jugar... ¿cómo se dice? Las cartas como Teara y todo esto. Swordsoul es un mazo que está tirado de precio porque viene reprint de Baronesa. Y realmente le vas a sacar mucho provecho. Y las Sky-Staker a mí me encanta, que decir, son mazos que están bien. Si buscas un mazo barato, móntate Swordsoul o Sky. Y si buscas caro, te pillas Luisizu. Y si ya tienes mazo bueno, juega con staples que vienen reprints buenos. Sobre todo el tema de las staples. Más que nada porque tú dejas pasar una carta y lo que pasa luego es que sube de precio. Entonces ya te arrepientes. Fractal, vale. La mano es buena, porque en verdad me va a hacer full combo. Yo tengo Reigeki y tengo TTT. Sí, dale, dale, compañero. No me desagrada. Lo único que hemos robado es el peor de todos. Están en semis, que es Tear contra Tear. De hecho, creo que acaban de terminar. Era Dakota contra
El Walter, que creo que había terminado. Ah, no, de Disciples. Es alguien de Disciples. No sé si es el Gabi. Es el Gabi. Hostia. El Gabriel Metz. Bueno, era buena semis, Entiendo que hayan puesto directamente esta partida porque al fin y al cabo no era un error. Exacto. O juegas Shift termina o juegas Terlament. Lo más decente que puedes hacer es estilo jugar un mazo de mucha hand trap, que ahora te pongo el caso con los Bestial. Pero es que no hay mucho más. Por ejemplo, incluso una Salamangreat te la puedo ver decente, hasta cierto punto. Pero una Salamangreat que, ahora te digo, que es más hand trap que Salamangreat, que es lo que ha estado pasando con Cyberso todos estos formatos. Y aún así te arrepientes con el tema de los cementerios. Es un caso complicado, chicos. De hecho, ya veis, la Sprite compite a qué costa. Compite entre comillas porque el 95% o el 75% es tier. Más que nada porque tengo acceso a tier muchos crows. Sí, tú gasta todo lo que quieras, compañero. Si yo te voy a tirar un Regeki. Si yo, vamos. Soy alguien pacífico. Ay, dame un Dark. Dame un Dark. Que así tengo... tengo targets. Todo esto lo hace por tener un bicho para la polusa, entiendo. Sí, lo hace por tener un bicho para la polusa. Ah, por mí bien, yo no te me voy a quejar, tío. De hecho, no sé, Ferrit, sí. Roba, devuelve. Pero yo creo que es un poco la conclusión. Simplemente tenéis que hacer un deck building muy en concreto contra Tear. Pero muy en concreto. Ahora os miro, porque entre parón y parón hay gente que deja el stream de fondo y se pone a hablar de cualquier cosa. Yo prefiero, no sé, ir jugando alguna partida, ir hablando de otra cosa. Y aparte que yo si no estoy jugando a Yugi, me aburre un poco. Está bien el mazo, pero es un poco lo de siempre. El problema es que Ishizu te va a barajear todo lo... Sí, ok, efecto ok. El problema va a ser que te van a barajear, por así decirlo, todos los Infernoids. Todo lo que sea para jugar algún mazo rogue, lo tienes lógicamente más reforzado. Mucho más reforzado. Se llama Magnamut, ¿vale? Vale, quítale un counter a la Apo al menos, tío. Vale. Sí, yo creo que si has hecho esto, estás lock, ¿no? No, nada. Esto me pasa, que estoy atento al chat, estoy atento a lo otro y mira. Sí, es la otra forma. Pero sí, Miguel, el tema es ese. Inferno de Ishizu está bien. De hecho, si es un arquetipo que te guste, ya es en buen momento. Pero es lo que voy un poco acerca del meta. Por ejemplo, Salamangreat, que es un mazo que a mí me gusta. Ah, Jumbo, sí, también le pongo un nombre... Una que ya tienes las cartas así un poco de consistencia. A ver. Que lo estoy montando también rapidillo yo. Esto no sé si llevaría más. Esto no sé si llevaría más. Esto no sé si lo llevaría. Este supongo, este. Sunlight, vale. Will no, ya llega un momento que esta carta se ha vuelto lenta. Ya una vez que tenemos un poco el core de cuánto se va a jugar, cuánto sí, cuánto no. Creo que sea un core estándar de Salamangreat, ¿vale? Tampoco vamos a discutir ratios. Esto ahora mismo, mira, si no hay Flood Rate a 1. Junto a los búfalos. Y el coder.
Es un total de... 16 cartas. A esto le sumamos Zainet Mining para jugar el mazo más consistente y la Confi, 20. A esto le metemos los Bestial. Le metemos mismo Imperma, porque es una carta que necesitas tener consistencia. Le metemos a Blossom simplemente porque se añade en este mazo. Y aún tenemos 5 slots. Los 5 slots serían carta auto win, y a partir de aquí ya tienes para dequilder un poco los 2 slots, pero esto ya es básicamente la as, porque en este mazo pues bueno, la as es buena. Y aquí ya tendrías o Crow por tener más búsqueda, incluso si no quieres jugar Rivalry, aquí puedes meter Meister. Y si ves el mazo muy estable, pues quitas una y ya. Y básicamente así se jugaría. Y luego si hay que potenciar más, pues mira. Y básicamente en el lobo invocas uno de los Bestials y recuperas. Y tienes que estar recuperar, más una counter fuerte. Y ya ahí vas trabajando. Pero está complicado. Ya, sí, Salaman no puede llevar Shifter. Exactamente, el problema de Salaman es que no puede llevar Shifter. Pero es un ejemplo de mazo no Shifter que tendrías que jugar. Entonces, por ejemplo... ¿qué más mazos tengo por aquí? La Danger. Danger es la Thunder. Tengo una lista vieja, de hecho... Esto creo que lo usé yo en Dusseldorf. Pero el simple hecho de hablar de Thunder... Thunder ya de por sí es un mazo que se aprovecha de retirados. Entonces ya... Dentro de Thunder tienes Engine para añadir, Engine para... Ahora ajusto un poco los ratios. La pelota, la violenta, este se puede jugar 1-2. Y este que no... Que hay gente que lo juega y o no lo juega. Luego a esto añades los Bestial. Como comba en este arquetipo, comban todos. Puedes meter el Lubelion. El Lubelion ya te da acceso a lo branded. Branded se lleva una Beast y una de estas. Es un mazo que se adapta a Shifter, pues metes Shifter. Es un mazo que se adapta a Lure, metes a Lure. Llega un punto que hasta esto es decentemente malo. Como llevas mucha carta de retirar, la pila te puede ser buena, pero a su vez la pila es mala porque te van a hacer el efecto barajear. Cabe la redundancia. Y aquí sí que tenemos bastantes cartas para ir molestando, ¿sabes? Sí que sí tenemos muchas cartas. De hecho hay una lista que ya se hizo conocida de Thunder. Así que bueno, ¿dónde está el otro? Pero aquí ya tenéis un ejemplo de mazo que puede adaptarse un poco al formato. Y digo un poco porque, bueno, ya sabéis lo tóxico que se nos viene. Teniendo los de buscar, alures para robar, cartas de romper mesa. La pila esta de por sí es muy buena. Y el engine este de robar. Esto sí que puede ser más o menos adaptable. Aún tenemos 5 huecos. Que teniendo tanto rompedor de campo podéis meter talents, que va a ser útil, y luego ya cartas como puede ser. De hecho esto puede ser directamente recortable a esto y no pasaría nada. Y esto hasta cierto punto no sé si se llevaría, pero bueno, aquí podéis meter cartas de Dragon Link. Sí, el Dragon Link también se puede jugar, Víctor. El Dragon Link sí, también se puede jugar, pero justo quería poner ejemplo un mazo de Shifter, que es lo que había comentado Semiodini. Y bueno, entonces pues bueno. Son flaquezas, son cosas del formato. Al fin y al cabo tenéis que hacer un poco el all-in. El problema es si os toca algo de rogue, porque generalmente o vas a un torneo muy tryhard o
no te va a pasar esta situación. Es que, quiero decir, en España mismo, el regional de Madrid, la gente no se pagó lotear con Isizu por precio. Y estamos hablando que es Madrid. Y era mogollón de Flunder. Entonces, es un poco el tema de tu zona. Si son gente que va a jugar muy serio, muy tryhard, pues te adaptas. Bueno, Talents la veo buena. Si quieres jugar a romper mesas meramente, Super Poli también la veo buena. Super Poli es buena carta de por sí. Aprovecharte de los descartes, de los Thunder y luego combat. Y luego, de hecho, pues mira, si llega un punto que necesitamos meter más, pues metemos más. Se imagina por la lure, pero sí. Esto es una decklist rápida. Tampoco hace falta que la toméis como ejemplo, pero era un poco para que tuvieseis la idea. Danger también se pueden meter para tema Curious, pero es un poco como iría el mazo. Dragon Link también es bueno. Dragon Link también es bueno. Meramente porque dentro de Dragon Link... Aún no la he montado con... Dragon Link con menos ladrillos, no te jodes. Si no juegas... Esta es la... Joder, es que tengo ya acumuladas teclas de formatos anteriores. Que vaya tela. Eso supongo que os pasará alguno. DL 2022. De hecho pensé en borrarme la mitad de las teclas y así ordenarlo, pero Dragon Link, directamente hablando de Dragon Link, hay que tener en cuenta que lo que hagan a este mazo es un LP 2.0 más decente. Bueno, si vamos a ir directamente a Rockets, ¿vale? Los Rockets siempre se van a jugar en Dragon Link, pero porque son cartas absurdas, ya sea mínimo un Absurd o 2. Este depende del espacio, lo voy a meter. Este sí que se juega con el combo para el Quad Borrel, que el Quad Borrel a mí me gusta. Tracer depende de las copias, esto para esta de que ahora mismo no. 1 a 2 bricks. Y el Striker. Y luego no me he fijado si por aquí me ha salido... Ah, bueno, que lo tengo el filtro en monstruos. El campo, lógicamente. Y triple Quick Launch. Luego aparte llevaríamos los Chaos Space. Llevaríamos 3. Y los Targets. ¿Dónde están? Soy muy mala para los nombres, chicos. Sé que se llaman así, pero luego tiene un nombre raro. Que tenía White. Ah, Bursters. Ah, vale. Sabía que era Engine de Chaos Space. Esto es un poco ya Dragon Link. Luego tema de Bestial. Que meteríamos todo. Tema bueno, que el Lubelion, si no me equivoco, la Melody, bueno, es justo al revés. Vale, Melody no se adapta. Rabine deberíamos jugar con el Dragonity. Aquí está. Dragonity es uno de los mazos con el que empecé a jugar, así que siempre me hace ilusión jugar este tipo de cartas. De hecho, yo fui de los pocos pringados que juego. A ver, un momentico. Julio, ¿vuelves al flu o jugarás Tear Isizu? Ninguna de las dos. Javi, ¿qué crees de Scarecrow? Scarecrow está bien como engine. Es buen engine para jugar en Tear. Y de hecho yo ahora mismo no estoy jugando ni Flu ni Tear. La Flu One la sigo teniendo montada. Pero me siento más cómodo con Tear Bestial y Sprite Bestial, que son barajas que me gustan. Si tuviera que jugar un torneo serio, supongo que iría con Isizu Tear. Pero porque el mazo está roto. Buenas, David. No sé de qué gafas dices, pero bueno, me las quito un momentico y cambio de personalidad como Superman. A ver, sí, dentro del arquetipo de dragones, no sé si me estoy dejando algo. Target de Chaos Space, estos tres son los mejores. Luego los Bestials, sí. A mí los Dragon Maid me gustan mucho.
como engine de Going First. No sé hasta qué cierto punto. Vale. Si vamos a engine reducido hay que jugarlo así. Vale. Safer más que nada porque te añade cementerio el Bestial y te añade el Levianero. Y así tenemos 4 starters. Aquí tendríamos 4 starters, para que os hagáis una idea. Luego tendríamos esto para hacer rango 4, este para añadírtelo y revivir. Esta que es pseudo starter y nos ayuda para target del Herald, que de hecho hasta cierto punto no hace tanta falta, porque con el hierático tú te puedes invocar directamente el Magnamuth, vale, que eso es importante. Atom hay que llevarlo para invocar cualquier dragón. ¿Dónde está? Hasta la otra, aquí abajo, de 1 a 2. Podrías hacer una receta rápida de Noit y Shizu para coger ideas. Por favor, estoy testeando muchas ideas, pero tu punto de vista me vendría muy bien. Vale, punto número 1. No soy un jugador de Infernoid. He jugado mucho tiempo contra Infernoid. Sé cómo funciona el arquetipo. Pero vamos, te ayudo. Simplemente esto es el esquema de Dragon Link, que eso yo sé que a mucha gente le interesaría. Me falta un poquito y esto podría llegar a montarlo en físico. Dentro de lo que es Infernoid, llevarás Decathlon, que es el starter. De este se suelen llevar 1 o 2. Llevarás este que creo que se necesita para la trampa. Este hasta cierto punto sé que se van 2. Este es de Backrow, no estamos en formato Backrow, no vas a necesitar. Este que levante... Este era el compulsory, ¿no? Este es decente a la hora de... No me sale el nombre. A la hora de... joder, soy muy malo hablando. A la hora de... Va, Julio, que tú puedes. A la hora de levantar fusiones de pear. Y el factor que sea nivel 2 te puede ampliar el engine sprite, ¿vale? Esto aquí te lo dejo como idea, que el engine de sprite lo puedes tener vivo, que al final es algo fuerte. No sé si hasta cierto punto tú solo piensas en Isizutear o no, pero aquí el engine este de por sí es bueno. No cabe duda que es un engine potente. El tema de este como nivel 2. Como este es nivel 1, el One for One es una carta fuerte. Luego tenemos... Reasoning la tenéis está 1, qué putada. Reasoning tiene que ser jugable. Welcome back, everyone. We're Pero here bueno. in beautiful Pasadena, California for YCS Pasadena at the Pasadena Convention Esta es una Center. Soul It's a really, Fusion. really pretty city. Esta te la You know, I don't live busca. too far from here, so I'm De excited estas to drive on over and llevaría enjoy this una. exciting day 2 of YCS Pasadena. We see Droplet our la other veo top fuerte, 4 match about to porque get vas a started. We had descartar y over negar cualquier 1,800 campo people playing, Isizu. and now we're down to just Y aparte es 4 carta remaining duels. fuerte. This is going to be our El off Infernoid habría que añadir feature el que match, pega and doble. it's going to be Cody Angeloff versus Hani Jahari. These are two players that are decorated veteran duelists Esta to the gente habría que scene. llevarla. Cody just made top 4 at Este está Minneapolis bien, 2 weeks pero ago. bueno. And Hani, Luego I believe is seguimos top, un you know, he's top so poco, many events, it's hard for me to keep track of the last one. un he did poco top, con la but de I'm sure Cliff, más it's que nada been porque quite empieza. recently. Pero You see he's wearing, si no te vas a basar en la the normal poncho summon, there. He went to Quito, Ecuador. literalmente, I think he might have been close to making the top puedes 10 of that bajar 33 el tema de los YCS, Decathlon but si juegas not triple really de certain, esto, but that's gonna be a cool matchup, but más not the one triple we esfera have de for Ra. us. If you're interested Pero in what's siento going to happen in that que, match, be sure to check out the es coverage peligroso blog hasta for the cierto written punto, feature ¿vale? match to see what happened. Certainly. Now let's take a look at this top 4 bracket. We got Jesse Cotton versus Vincent and Cody versus Hani on Esto the sí que me other parece side. decente. So definitely A mí, some awesome de duelists. hecho, We have Reasoning no es una 3 carta que me issues guste del here in the todo. decks, and then Esto para ir Vincent, the one primero va lone bien, pero Sprite si va a player, ser still trying to hang on siempre and segundo, la maybe, puedes you know, quitar be the hero for directamente, all the ¿sabes? Sprite duelists out there this weekend. Yo aquí directamente te diría el tema de los But Bestial, let's go que ahead no and sé si jump hay right algún into it. Infernoid It's que the sea nivel semifinals. 6, It's que eso top estaría 4 YCS importante. Pasadena. Let's meet our competitors. First up, Este we justo es have el malo, Vincent. You just saw him. He's from LA. que se lleva His para la favorite trampa, pero card, bueno. Sky Striker, Ace Lo Ray. más a priori me interesa mucho el aspecto de que Antra sea nivel 2, Next up, porque si te van a tirar we cartas al have cementerio, Jesse Cotton vas a poder from hacer Toronto, Ontario, elfo, and his favorite y creo que card jugar is the now Sprite con forbidden Fairy Tale Infernoid Snow.
más lo Now Isizu, forbidden yet again, Fairy Tale Snow. Who would have yo thought montaría the card would come off una the list and una then barbaridad de pop 60 right back on it? cartas Definitely a power con card. Imagine that card Sprite, being around with Isizu all these y cards being Infernoid. milled right now. Oh, You think things are man. crazy? ¿Sabes? Ahí creo que Let's está un add a poco quick la effect of clave. Banish 7 that we can do multiple ¿Cómo times lo on the miramos? same chain on top of Más everything que nada else that's por- going on. porque Would si have va a been a little empezar, wacky, but Discoton está en luckily, semifinal. Fairy Tale Snow did end up back on that forbidden Pero list. bueno, Maybe not to Jesse's liking. ya os digo, lo Infernoid But está más de we did just apoyo see como Vincent. I know you carta just commented de this last night. How did Vincent's Sprite deck play out? Did de it work any differently de from ¿cómo other se Sprite dice? decks we've Para seen ir this weekend, or activando is it mainly bombas. just a No es pure que me head-on, guste go for it milear Sprite? The one Infernoids. thing that stood out to me Yo lo most is enfocaría that más Vincent como un chose to go engine second every game. Oh, that is way de, different. That is de very tirar different, la and Shadow he- Fusion y romper mesas. I believe he Si no, no, uses totally no, awesome no lo llevaría. combo to set it up with Sprite Y Elf. como parte de un But he motor is using posible Bestial para cards, acelerar el so yeah, motor de does have Sprite. more Yo llevaría disruption for the opponent's muchos cheerleading sprites cards than most decks are y typically aprovecharía el simple hecho de que Antra es nivel 2. Sprite decks. Eso me ha I think gustado. I saw him activate Antra Nash a nivel 2 Blossom me ha and gustado. Joy Spring, a card, you know, Pero used to bueno. be so popular and seeing less play nowadays, but Tampoco maybe that's been te- impactful in his, matchup. No sé si Yes, te I he think podido he ayudar does esa tecla. have Joder, es que hay an muchos comentarios. unusual amount of Miguel, disruption más que nada porque lo he in montado ahora his turn, rápido, that's why pero he chooses to go second. si llevas It's un engine mínimo de still Infernoids shocked para me buscarte la that Sprite trampa y tener la didn't Soul hit Fusion you, viva, because I está always bien. wanna go first Y with yo Sprite. jugaría Setup totally Sprite awesome Infernoid, with me Sprite gusta. Elf. Yeah, it's Sprite such a Infernoid me good gusta. combo being able to negate twice Y the toad, but, you know, Tear, maybe el you just problema wanted es to el tema de capitalize on los cutting niveles his altos, opponent porque off, si and then tienes knows fusión that with no Sprite vas a deck you combar. can put a lot of Pero damage out Sprite with a few Infernoid amount of me gusta. cards. Definitely a bold strategy. We're the older duelists, so choosing to go second, kind of a scary thing. I know a lot of the newer Fíjate, players, en ambos there's a lot of casos, strategies de behind cara al going second, competitivo but sería winning a die roll ignorar that un you're gonna poco el go tema de first just Infernoid. feels weird sometimes. Más que nada Yeah, I porque mean, as a big fan of no es Cyber la Dragons win condition, myself, I'm not- sino There you un go. engine de I've romper mesas. chosen to go second many Y a partir de ese times, engine, in my ya life. Plus, trabajar. you know, in the old days, Porque you realmente got to draw a tú card when con you lo went Isizu ya te vas first, a llenar al There was no cementerio. reason not to go first. you know, it's a different world now. El tema sería ver si hay un Because tercer engine, old porque los duelists Sprite who funciona values bien. drawing an extra card, Un engine it's que te okay to go aprovechará second. los mileos de Isizu. Vincent has adopted that as his strategy. Vale, vamos a ir un See, I poco. forgot you play the Cyber Dragon decks. There's never really been a Ojo. deck like that I've really played. I'm always choosing to go first. Because if I'm going into a Pero sí, tournament, Monster I'm Raid no es choosing to go mala, pero second. no If I me lose mola. that game one, Y it's gonna be hard for me to Reasoning, choose to go second hasta again in cierto game number punto, two. es I've decente para played invocarte these los decks blues. as well that Y ya. choose to go second and play disruption for the opponent's first turn so that you have the A ver, first aquí battle. entiendo que. It's- Ah, Maybe han that puesto de would've nuevo been a cool, like, Vincent. back in Vale, the day vamos a when ver the otro duelo original de. Diary- not the original one, but Sprite after contra Elm Trail Tear. Prisma was released, that Recordamos Cold que Wave Gilles Prisma, Cotton Test perdió Tiger combo, contra that'd be a good one Shifter to go second with. en su Sure, última but that's neither semifinal, here nor así que there. el trauma podría That volver. was many, many years ago. This is just, you know, two old duelists catching up about some good old times. We could play some of this old formats in public events. There's Time Wizard format. But let's jump right into game number one of our top four match. It's Jesse Cotton. It's Vincent Wong. The die roll. Saca un dice 5 have been Gs. rolled, and it looks like Vincent will Saca be un going 11. first. A 5 Well, versus an 11. Va a empezar We don't know de that he'll be going Sprite, first. diría We yo. don't know that he gets to choose. So he may choose to go second like he Uy, did last casi round. briqueado de no ser que ha robado el castor, Looks eh. like he did in fact choose to go first. Si no tiene forma de pararlo, literalmente es una mano muy You buena. see a grip of Bestials in the hand, but está starts his turn pensando. with a Eso normal es que summon tiene of Heraldo. Nimble Beaver. This let him special summon a Nimble Beaver from the deck, but Jesse is going to immediately stop that with Herald Orange Light, discarding a Guido. He sees the Nimble Beaver. Oh. He Buah, knows his opponent's la not on roto. tier. We're going to be C-Mill 5 from both players. Scream So para we añadir have Tearlaman's Scream y barajear cementerio. and I believe that's Mudora. Yep, Mudora, Scream, and then Terraforming, Instant Fusion, Herald Orange Light. On the Ahora other hasta side, cierto we punto. see Starter, Red, Blue, Magma. Joder, la ha and reventado, la ha reventado. Nothing relevant sent to the graveyard by Vincent. Sí que es cierto que ahora I'm puede sure he was intentar hoping for a retirarle. Langler. Yeah, that would have been El useful. Mudora The only con thing that he is gaining un from all this Bestial. is he does have, I De hecho, was yo lo able to tell haría. he had a couple of Bestials in his hand, so at El least tema there es que no are sé si getting some lleva. monsters in the graveyard that Lleva allow him dos to con el summon mismo from the nombre, hand. entonces hasta cierto Maybe he punto va a won't do it estar on turn one jodido. unless he has the Magnament, but he did mill a Magnament as well. But Jesse's 5, not the greatest either. No Me pasa really turno. Tearlament names, just a Scream to grab a trap and a Mudora, but nothing else from Vincent. The Herald Orange Light completely shutting off his turn. Yeah, Devastating. I'm a little surprised he chose to go first since we saw him choose to go second last round. We're seeing why he chooses to go Siren second, probably. descarta Yeah, I don't know. Rino, I tira don't know 3, what va a he's añadir thinking. otra trampa. Y aparte con el So it Reinhardt looks like Jesse's starting se va a things off invocar y with va a tirar Sharon otra. Y discarding tiene efecto de Rhino Heart, fusionar,
pegar. And then Muy he'll buen mill mileo. 3, so he's going to be able to use either Rhinoheart in the grave, Tearlamid Scream, or the Havness that he milled. He also milled a Bestial Magnamut, but that's just going to be a monster sitting in the graveyard for now.
We have a couple options Lo now bueno for Jesse. del Reinhardt es que es agua y no se come los Bestial. Así que hasta ese punto está bien. Yep, he's going to do Scream and Havness at least. I didn't see what else he pointed to. I think that's it. So Scream's going to add Crime. Como ve que está briqueado, aquí Gis directamente se añade la counter para tener una destrucción fuerte en caso de que tenga comeback. We'll see what No obstante, fusion él debe summons. pensar que tiene algún Putting blue back o the algún jet en Magnum mano and the o alguna Havness, carta de so imagine sprite. this is gonna be Simplemente a Muddy porque Mud Dragon. No es normal que tengas luego 5 hand traps. Two monsters, the same attribute with different types. Is it the last one? Un I'd love Dragon. to ask Vincent after the tournament, what makes you choose whether to go Se first tira la or trampa second? para tener What do you acceso a otro monstruo. consider? Maybe it's the opponent. He's like, oh no, I'm playing Jesse Cotton. I can't let him go first. Maybe. All right, so then he's going to follow up by normal summoning Rhino Heart and activating the effect. Me hace curioso porque aún no ha sacado la Kid Kalos. So he discarded Soliak. So he's going to add Merrily. So he did activate the Rhino Heart. He didn't know, sorry, this was La a verdad que normal no summon había Rhino Heart. He que did trigger the no, one he no moved, había summoned it en back qué from the antro me graveyard. abre And then when sprite. it No habías summons caído, back, ¿no? he discards No había caído en Soliak, qué and now antro me Soliak abre will a add sprite. Me has ayudado Merrily, mucho. and Rhino Heart will send Muchas Havness gracias, to the tiempo de deck from the testear, graveyard. vale. So now on De new nada, chain, loco. he can trigger the Lo único es Havness eso, que unless justo it's tengo met que by a montar BCL from rápido. Vincent's hand. Doesn't look like he's even gonna trigger the Creo que lo Havness, puedo just going to mejorar. move to Pero normal yo summon creo the que el Merrily. concepto está en He'll send the top muy three cards poco of the deck to engine the de Infernoid, graveyard. más We la have carta que Keldo, I rompe, believe the second one's a Midora. y And si the quieres third ir going is first la trampa. a Si no, directamente montas un Havness? pseudo Havness engine. indeed. Pero sí, el tema es nivel 2. Para And you quitarte can see there's fusiones. so much more time here Win in the top second. four. We already get to 55 Está bien, minutes in the aparte de semifinals. que We'll move to son 65 minutes in the compulsoris, finals. So if any of these players are son banking on maybe cuervos, using a life gaining effect in time, y le vas a frenar. not going to be the Sí, case. sí, yo creo que ese But it concepto does está look muy like bien. Beastal Sarnier is going to be activated Me on alegro de haberte Vincent's ayudado, side, tío. targeting the Havness. Yeah, these bestial monsters are incredible against tier elements. It really is usually just a superior DD Crow. Yeah, especially if you get an effect once they're on the field for sure. But now Jesse's met with the decision. Does he want to use his Medora to shuffle back his own Havness to keep that Sarnier in Vincent's hand? Vale, tira el primer bestial. Alternatively, if he's planning on fusion summoning again with a different name, he could save it if he wants to wait. Maybe thinking Vincent's holding off on No using sé si Bestial llevará Magma. But it looks like he's not el going to wait. engine And choose it right de, now to keep that Sarnier in hand. Maybe Jesse's de focusing Bestial on Gis. going Yo for creo que game sí, porque ha with tirado an antes open algo. board on Vincent's side of the Porque field. el que haya meleado el, Oh, that is el possible. Max Dragon, I ahora actually puede hacer forgot Dark, that this robarle el is Max the Dragon y second tener el tournament engine a rule. favor. So You're ready. Jesse's You're still ready gets for a battle Vincent. phase. You're ready for Vincent to choose to go second. So that Sí, makes aquí a lot of se puede sense. reciclar hasta la trampa si Maybe quiere. he chooses to go first in the first duel, and then after side decking. Catch him off guard. That is a lot of times where you can, because you're in a side deck for choosing to go first. You're not going to have any of the right cards in. Yeah, it's a mind game. It really is. Mind game within a shadow game. Vale. A ver, Javi, So it looks Madolche like necesita shuffle tener back to the target. hasta cierto So punto the Bestial 0 cartas Sarnier en remains cementerio. in Vincent's hand. Entonces, Madolche al ser un mazo de shifter, creo que es un poco meme. No sé si me lo decías en Jesse serio looking at activating Mud o Dragon's broma, effect pero to change the Madolche attribute? no lo lleves con el Uncertain. shifter. Sí que es cierto que son Might just hadas, be running some numbers. pero creo que la versión pura Could con be. shifter es mucho Nope, he mejor. does use the Mud Dragon's effect. We can't hear Y what más que nada porque attribute muchos calls, but efectos te pide cementerio libre. now he's going to link away the Rhino Heart and the Merrily. The Rhino Heart is banished since it was summoned Aquí by va a its own hacer lo del effect for Magnum. Dark, the Dark Charmer Gloomy. So I'm going to guess he chose Dark with the Mud Dragon. So while the Mud Dragon is on the field, he can't target Dark monsters. But Vincent is going to chain his Druisworm to target his own Magnamut, so he won't be able to summon it with No the Dark obstante, Charmer es que estamos en el Gloomy. mismo I punto. think Jesse Él probably was aún no ha going hecho for el link game 2 there. de Sprite. Yeah, now he has to deal with his Druisworm on the opponent's side of the field. Jesse already has the Mud Dragon and the Sharon, 2 level 4s, so he'll be able to go into Abyss Dweller. Zeus no es mala But aquí he's para going to want sacar, to find more pero, from here. Yeah, Abyss Dweller is pero va a not petar con that el effective against dragón. Sprite. He'll be Lo able que to no have sé to es deal with cuánto the defiende. Druisworm on the field, Creo so que you won't have to defiende worry about 2000 sending the también. special summon monster, but after that, you're Duele, right. Except for haces cutting duele. off like an Angler effect, potentially. No va a hacer efecto, encima But gana doesn't- ataque. he might opt to never even go for the Dweller because of how ineffective it is against the Sprite matchup, as you mentioned. We'll see Dark and Sheeran used in a Link summon. Va a sacar Sprint. Nightmare Unicorn?
That's my running joke for the weekend. Every time I see the two go, I'm always making a joke about Nightmare Unicorn being a Link 3, but it's almost usually always another Link 2 monster, and that's Sprite's friend out of Darkwing Blast, and it's going to send Tier Elements Merly. So now he can use Merly's effect to fusion summon. So we've already seen Vincent use 2 Bestial Monster effects from his hand this turn, so it's unlikely he has the third. Yo trotear, ¿no? Para sacar Kid Kalos. We'll see. I did see a decent amount, but there could be doubles up on some of the names. No, te está contestando Javi. Madolcho ahora se juega con... But if he does have the Magnemite in hand, you usually want to save Magnemite last, so you can make sure to get it on the field and trigger its effect. So he's using the effect of Merly to fuse 2 monsters together. It looks like he's probably going for Kid Kalos. And hoping for a good 5. De Kid Kalos. Kid Kalos is going to either add or send. Si Orenjar no ha hecho, Orenjar es buena opción porque va a hacer otro body de nivel 4. I know for sure he used Merly and Havness. And I do believe he used Sharon as well, yes. One was definitely stopped. Sí, Scream. Esto es curioso, que se I think he's out of Tier Element names to use for a fusion summon. And he's going to add Tier Element Scream off the Kictalos. We'll see if he uses Kid Kalos' effect to send 5 more cards to the graveyard. Maybe he won't because of the fact that he's out of... Pega? Yep, just goes to battle. Cards to fuse with, yep. This is still fire, right? Yeah, so it goes destroys the Saronir. This is the Druisworm. So the Druisworm sends the Sprite's friend to the graveyard when it's ya supongo que hará efecto, me le hará 5 y tendrá para hacer Exit. Va a buscar bueno contra Sprite. Or the Kictalos. Sprint. Jesse will play Scream in main phase 2. It's kind of like Magnificent Map, where if they want normal summons, things might get a little crazy. So we are seeing the Kictalos bring back the Merly, so he's going to mill 5 for Kictalos, 3 for Merly, and 3 for Scream. Mira, con eso se va a recuperar una trampa. Pueden minear 10 cartas, de hecho, quitarle el DK a la Sprite yo lo veo positivo. Wow, we have a Guido, Mudora, a Guido, Kelbeck, a Druisworm, another copy of Kelbeck, and a Heartbeat. Está contando las cartas en deck. Sent to the graveyard. You see Jesse counting his deck? He wants to see if he wants to trigger. Is he concerned? If he's concerned about the number of cards in his deck, I think Vincent should be concerned about how he's going to win this duel. Y va a empezar a minear con Kelbeck. It looks like he is going to trigger sí, the Kelbeck and the Aguido. De esta forma le desgasta demasiado el mazo a la Sprite. Vincent could trigger an Angler, which eso es una barbaridad. may help him. Pero si le ha quitado 5 antes, ya le quita 10 más. Así que bueno. See, things that matter on Jesse's side, Keldo, another Keldo, another Kelbeck. Bueno, ya le ha quitado los castores, le ha quitado Impermanence, le ha quitado a otro. I didn't see what Vincent milled, but I'm sure there's a ton of cards that really aren't going to be too impactful. I guess Angler would be the only one that matters. But you see 2 Beavers. He loses all his Beavers. Couple of copies of Infinite Permanence, Sprite Starter. Yeah, there go 2 Beavers, and he normal summoned 1 on his first turn. So that's all 3. Yes, that's fine. So he does still have the Sharon effect. Sí, va a sacar la Rulcalos. I thought he might have 1. Pero vamos, está bastante complicado. Now Rukalos. Y aquí sacará Elfo para grindeo, ¿no? Sí, Elfo para grindeo es lo estándar. Va a hacer efecto. Merly setea. Eso es porque tendrá la trampa para mandar. Pues sí, Enface va a buscar. Ah no, hace barajeo. Looks like he's going to activate Keldo's effect in the graveyard. Supongo que querrá meter setears de Worried vuelta al about, mazo. how many cards in his deck. Maybe wants to refill his deck with some tier element names so he can send them to the graveyard during his opponent's turn. And he's going to put the dark back into his extra deck. Why not? It's not doing anything in the graveyard. Oh, Está jugando a 50 minutos, ¿no, chicos? Quiero decir, estaba viendo ahora mismo el timer. No sé si es porque son las 6, pero bueno.
Just gonna put the red back. Mete los targets. Le mete Carrot, curioso. It's interesting how the Cheerleman players can use the Ishizu monsters to just try to improve their draw, the cards they draw. Yeah, they're really versatile in that sense. You can use them to cut off your opponents, make your deck Está a ganando little el bit better, cementerio. replenish Yo este game resources. ya lo veo muy Definitely close powerful cards. Yeah, para, it feels like such a marginal benefit to put para in, Sprite. you know, 3 more Es cards. decir, se va a to llevar your full directamente la deck, tiara. but I guess Es que once ese the, heraldo numbers le in the deck get le ha low enough, criminalizado 3 cards is demasiado. significant. Roba carta, Indeed it is. And un looks like elfo. now the play Es is que back eso to tiene que jugar a los Vincent. Bestial. He will draw for his turn, draws to 4 cards in hand. He still has that Sorenir that remained in his hand from the previous turn. And Vincent just Acaba de decir que lo tiene. concedes. Yeah, doesn't have really any way to get going, just the Sorenir. Sorenir, one of the bestials that doesn't really do Vamos anything on its otra. own. Que el unless Gis you're playing tiene copies dinerillo. of Bueno, igual se han Beastal dejado, pero tenía. Zubellion. Could you send that down La to Rulcal maybe los summon it Starlight, back, el but Dark Jesse Starlight. now 1 game away from making Yeah. it all the way to the finals. Gain uno I sólido. believe he made it to the finals of YCS Niagara. Yes, You could- Niagara Falls, he lost to Raymond Dye, right? Yep, I think so. The So Exosisters. definitely hungry for another YCS win. I think he's a 3-time champion. I don't know if he has 2 YCSs in UDS or if I think it's 2 YCSs in UDS. And he's a multi-time Worlds competitor. Yes, I had spoken to him extensively at Worlds in previous years Ahora when I was mismo- there doing commentary. Yeah, I No sé actually qué played deck se Jesse puede in llegar the a last round of the meter. World Championship. I Supongo competed que in Cherry 2017. es buena carta. Wow. It was like on the very last round. Pero ya I por was si es que le X2, viene he was de tear es muy X1, fuerte. and, Muy, my muy only fuerte. No sé chance si to make tendrá it in the alguna top 8 was jugada to, win the match. contra Shifter. And unfortunately, he would have been Pero bueno, locked in le had van a he ir beat me. tirando. But I ended up taking the Mystic game. Mine and es decente contra getting Shifter, 12 pero claro, points. Smashers. Yeah, my Muchos tiebreakers were quite Smashers. good Igual ahora enough there. barajeando vemos Despite I algo, pero lost to the no, guy no te who won the pinta. whole thing in the first round. But that's neither here nor there. But just talking about Jesse has been to the World Championship many times. I believe he made top 8 though the following year after that one. You never get over some of those bad beats. You never do. that one stung, yeah. But Vincent, down but not out. Just because you lose game 1 doesn't mean you're out of the match. We saw Hani against Pac earlier. Hani lost game 1, was able to take the back 2. I mean, this is what we were talking about before the game started. Is he going to go first A ver, lo bueno or is es he going to go que second? I don't si know, vemos we'll lo que ha see. hecho el Vicent It's funny, I spoke with en Vincent in el the duelo player pasado, interview after le ha winning hecho the ir last segundo round. You know how some directamente players a, are just so a la TER. confident when they've won their match that they are going to take down Pues the mira, tournament. mira, lleva Dark Ruler. Vincent was not one of those Cartas de ese players. tipo se las puede fastidiar a Gis. He's just happy to be Curioso ver here. el He's Dark here for Ruler. the ride, yeah. I think a lot of players who didn't bring Ahí the vemos el Chiller, Schoolmeister. that's kind of what their Otra mentality carta was going into the bastante weekend. buena en Like, general. I know my deck, I'm comfortable with it, I'm going to do the best I can with what I'm playing with. And it pays off. Just because there is a deck that is dominant Pero and bueno. does so much doesn't mean you can't A still get priori, by with your own Gis strategy. debería ganar. It could be a A little priori. harder than if you use the OP Pero ya sabemos deck, cómo but es este juego. definitely still promising. Yeah, let me tell you, as a Sprite duelist, and a duelist who's experienced No with le the veo ninguna Sprite otra deck, carta. Crow creo que no debe de I jugar acknowledge that the Cheerleman deck is el probably de Sprite. stronger, Me sorprende but que if I were to juegue play in Schoolmeister. this tournament, Supongo que tiene I más would do ataque. Sprite because I'm comfortable with it, and I'd rather play that deck well than play a complicated Cheerleman deck poorly. Y lo bueno That del is Meister very que sí true. que es verdad And que that's a lot cubres of tanto traps de that a lot Situ of players como fall Lotea. into. You think the deck is going to El do Crow all the solo work es bueno for you? contra No. Tear. It won't. The deck will not always carry you, especially in a format like this, where the duels can become so complicated. Unless you're playing Time Wizard and you, for some reason, es que decide to play Photon quedan Shockwave 40 era minutacos format and you're por playing ronda, Dino no Rabbit, nada. in which case No sé your cuánto deck tardará can en carry hacerse you. la otra semi. That's one of the only decks that I've encountered through the Yuga ver. history where that little Rescue Rabbit bunny just hip-hop out of the way. I'm still a fan of Rescue Rabbit. I Un use it poco, in my Gladiator tranquilo. Beast deck. I ended up winning a YCS with Rescue. I won a YCS with Rescue Rabbit and Clifford Scout in my main deck, actually. But that is neither here nor there. Let's jump into game No bajamos el number por más de 2 ver, of our Va, top 4 chavales. match. Now is the moment we find Tiras a out. dormir, David. Oh, Venga, looks que vaya like bien. Vincent Que was empezamos letting ya Jesse el go game 2 de la first. semi. You can go first. Let's see if this Pero pays bueno. off for him here, trying to catch Jesse Ash off Blossom, guard. eso es That's un the driver. confidence I like to see, Vincent. He Me was parece so un driver. sure he wanted Jesse to go first. No, no, mala mía. Empieza Peregrino, Starts off with busca. Let's see if it works out. Pearl Rhino Ahí is hubiera going tirado una to be able Blossom. to add a Sinceramente, Tailor es de monster. las Already de los momentos donde not las Blossom a es good más start here for importante. Vincent, but we'll see where Jesse can go from here. Chairen. Now you mentioned Ah, you, si tiene Vincent, you Shifter, saw a lot of guárdatela. those disruption effects from the hand. We'll have to see how many you drew and if it's going to be enough to cut Jesse off from really getting things going. I think I already see an Ash Blossom in his hand. He chose not to use it on Pearl Reno.
maybe Interesting. didn't want to be vulnerable to Le Gamma. tiras Oh, a... he's going to use it for the Sharon, so he lets him search Sí, it and then keeps the curioso. Sharon in the hand. Okay, Smart. so Gamma was not a consideration then. Invoca Reinhardt. Jesse normal summons Rhinoheart. He'll activate its effect. I'm not sure what Y else. aquí se va a is comer un in bestial, hand. I claramente. only saw the Ash Blossom because it was on top. I think I at least saw a Bestial. There's a Jet, a Beaver. Sí, tiene mucho bestial. Aquí couldn't se tell va a if the other liar. two were. También tiene Meister, Jesse's going to send Tearlament Havness to the graveyard with Rhinoheart's effect. If there is in fact a Bestial, We'll see it here. we will likely see it. Meister. No Skullmeister. A card that is going to popular this weekend for this kind of Qué bueno exact el Meister. scenario where you get to use it and just to stop Esto that es one fusion realmente effect. barato el Meister. Not quite Le as frena el turno, good as a Bestial here, but definitely gets the job done. Roba carta. Yep, good enough Se to roba leave Jesse carro. just on a Rhinoheart, Muy buena. one back row and a Perlino. Definitely not a strong start. Vincent choosing to go second, paying off. Yes, because Jesse's field is not that impressive. Let's see if Vincent is going to get things started. I see a We- Beaver and a Jet. Yeah, that's Invoca already enough to Castor. get things started if Aquí es donde both, Gis if the tiene que summon of the pensar. Beaver goes through. Ah, tiene la All right, Havness. no Herald Hostia, of aquí se Orange puede Light, liar, but does have the Havness. So Havness is El going de to mezclar summon and mill cementerio three cards. y It's Celiac para añadir and monstruos. Keldo. No, So no tiene now posibilidad de he's gonna have a fusionar, little bit of así que eso disruption está from the bien. graveyard Pero to shuffle back. Could have been a tiene lot worse, though. It could have el been Isistu de multiple barajear que puede hacer monsters. petar con Yeah, el the campo. Keldo shuffling back from the graveyard doesn't disrupt too much against the Sprite deck. Maybe you're going to cut them off from what they're trying to bring back with Sprite Elf or something, but not as impactful as against the Shizu Tearlament mirror match. He's going to summon Nimble Angler with his Beaver. Let's see what Jesse decides to add from the Soliac. Ah, se añadirá ya jugada para el turno siguiente. Tiene la nivel 4, así que supongo que otro Reinhardt está bien. Prefiere la Merly. Invoca Oh, Carrot, with con esto ya Carrot juega en down, torno now he a has la negation trampa. for whatever Jesse's Y tiene ahora el battling Jet. is. A quick carrot might catch Jesse Cotton off guard. At the moment, he can negate a Speller Trap effect, but he can't Invoca destroy Jet, it Jet se va a if it's a añadir continuous Starter o monster, because Smasher. he doesn't have an Ixies or Link monster ¿Prefieres to Smasher? contribute. Sprite Jet is going to be special Bueno, from está the hand, revisando. allowing him to add a Sprite No card está ni from claro. a Sprite spell from his deck to the hand. He'll get the Sprite Smashers. A Speller Trap. You can also grab Double Cross. Yo las if you're Master playing cuando it. juego Certainly Sprite can. siempre me las suelo guardar mucho el buscarla. No sé, me gusta más el grindeo de... Vincent, the del last starter. hope for the non-Tearlament decks. A lot of pressure here on him. Link It 2. looks like he's pretty calm, pretty cool. Going to link away the Saca two monsters. Sprint. for Con Sprite Sprint ya Sprint. puede tener dos monstruos más en mesa. I Y expect aparte there's el another gigante Angler se in the deck volverá because he's un going to use the Sprint's effect. 3200. Sprite Sprint is just a means to turn two monsters into three. Yeah, Sprite Sprint, a fantastic card out of Darkwing Blast. Really, it helps Sprite a lot. It bridges if you want to play Sprite and Tearlaments. And it's also just good in Tearlaments without the Sprite cards as well. All around a fantastic Link monster. Tiene todo el OTS, Yeah, se lo it's so sabía hace poco. powerful. Ahora hace gigante. Sprite Sprint has achieved its purpose and now gets to be used as an Ixies material to summon Gigantic Sprite. Hemos visto que no lleva ningún So his target attack's going to be decente. doubled since he has Así que supongo extra que monster underneath en as vez a de ir material. a Tuadali, Going to try and activate the effect. Does just irá have al any blue. response. que el blue parece lo más estándar. Aquí sí que es He cierto says que puede sure. guardarse el efecto barajear en cualquier momento. We'll keep the Sprint under there. Que so supongo that que the lo veremos Gigantic cuando Sprite saque el keeps its elfo. attack points, and here comes Sprite Blue. Sprite Blue is going to allow him to add a Sprite monster when it's summoned. Going to add Se Sprite añade el Red. red. Por tener negación de monstruo. Y ahora tema Exceed. Onibimaru lo ha jugado bastante. Pero yo creo que primero sacar un elfo para luego Onibimaru es la jugada correcta. I haven't seen Vincent put a lot of stock in the Onibimaru directamente. strategy of summoning tiene hueco totally para sacar awesome el with red. Sprite Elf. I think he has a very different approach than most Sprite duelists. Yeah, it seems that way. Invoca red. And now he overlays for the Soul Sweeper. Se tiene que Special acordar Soul Sweeper. It del looks like the busteo Ultra Soul Sweeper at a Magnificent de Maiden las cartas also. de tear That's por a el nice campo. card. We only have Eso es common before importante. that.
Yeah, it's a quick ¿Quiere quitarse la rarity upgrade Hamnes? too. It didn't come out too long ago. I think it was in Dimension Force. That's true. I La remember it retira. being fairly recent. So he will banish Ya va a Hamnes ir a with Battle, supongo. Onibimaru. Now Bueno, tiene Vincent's in Catsark, control. si quiere matar. Catsark es buena Gonna carta. see another overlay here Y for sigue a rank manteniendo el 2. tema de la negación de magias para la de atrás. Catsark. Cat Shark. Oh Ir- man, he ir wants a to bring Lethal the está mechanics bien. right up to 6400. Parece Looking to que double eso le ha the sorprendido a attack and Gis. end Jesse quick. So maybe this is why he chooses to go second. He knows it's the Cat Shark OTK. Cat Shark, Gigantic Strike, Soul Sweeper. The whole team's here. Yeah, Aquí Gigantic Sprite's Catsark va a original volver el attack is gigante un 6-4. 3200 due to its effect. And Va a hacer Cat efecto de Shark barajear. threatens to double it. Okay, so Jesse does have a form of disruption with the Keldo targeting his Havnis. So when he puts it back, it's going to trigger his Paralino. Oh boy. Aquí yo tendría So he cuidado does have porque something si here. le barajea el Jet va a tener la Smasher So he was muerta. probably reading to see if the hasta carrot can cierto negate punto. the effect of Perlarino. No le barajea el Jet. Yo le I imagine barajearía that el is Jet. what he was checking Más on. que nada porque necesitas And tener now carta it looks like Sprite. he's targeting Suliak and Havnis and his opponent's Nimble Angler. Aquí se me hace raro hasta cierto punto, pero tendrá su razón. Creo que hubiera barajeado el Jet. So let's see. So I think Vincent will have an opportunity to chain the effect of Carrot, but I think that would cost him enough attack points that he may not be able to win this turn, since he'd have to tribute a monster. Other than the carrot, right? So it would have to be one of the bigger ones. Dicen eso he está can't pensando. tribute Or- Carrot, Más Or que the nada Soul porque Sweeper. al Soul barajear Sweeper's un not monstruo con too los big. Shizu de Tear, right, but it's va a hacer el efecto del campo. Oh, he's chaining Sprite Smashers so he can banish the Jet. He's going to probably try and get rid of the Paralino, the Rhino. Yep, going after that field Le spell. quita el So campo. this point of disruption won't do anything. He doesn't have to negate it since he's Aquí able tengo to mucha suerte. yeah, he can't banish Espérate, tiene que ser Sprite de- monster from his hand. So Uy, he's aquí gonna se ha have puesto to nervioso, do eh. a level 2 or rank 2 from the field. Claro, no te If he gives retires up el the bicho. carrot, Porque vas a The estar Soul Ex puteado. back online. Le tienes que quitar a Onibimaru. yes, will he have enough attack points then? I mean, no. Then if the Celiac's online, he's not going to be able to finish Cotton off. Aquí la has So, yeah, liado. he is giving up the carrot. Si la de atrás es I la think counter, la that has may liado. have been a misstep by Vincent. También digo I think que in hasta his cierto mind, punto he que el backs the card from his gigante hand esté and just resuelto ayuda Yeah, I think if he demasiado. was going this route, maybe going after the Rhino Heart would have been better. Pero aquí se ha puesto Because he nervioso. loses, dicen. no, because then he loses the monster and he still can't do anything either. It's tough for him either way, I think. Unless this is enough. Le hace el efecto de ganar ataque. Se está leyendo el Catsark. Taking a moment to see if Creo he que era can. bastante mejor el Catsark si Negate it. tenía su material de agua, pero justo se lo ha quitado. Cat Shark, a card I first encountered playing against Paleozoics back in the day. I was like, oh wow, they can do a lot of damage, surprisingly. I had never actually encountered Cat Shark until it became used for this purpose. Se está leyendo I'm pretty todas las sure cartas Joshua el Smith Gis. let me know what that card did. I played against a lot of Paleozoic players, but until I encountered Josh, I was like, okay, he's playing this deck on a whole nother level than I've ever seen. ¿Elfo? But he links the 2 away for Efecto de Sprite elfo. Elf. Oh, so he's not done after doubling Revive the attack Onibimaru. points. He's making the elf and bringing back the Onibimaru with that. Aquí me ha roto, ¿eh? Interesting. Does Jesse have Celiac down? I guess we might not know. I'm just assuming that's what it is, but it could just be nothing. Va a ir a Battle. So Onibimaru would hit for 400 No sé si points es of damage letal, with diría Rhino que no. Heart. 14 from the elf would be Sí, 18, sí creo que es and letal. then 64 6-4, would be, 1004. from the gigantic sprite. And that's would be enough. a total of 8,200. So I guess Cotton's card was not helping him, the face, whatever it was face down. Probably a bluff at this point. I just always assumed maybe it's going to be something live. Like he didn't Ha sido muy start justo, Sully eh. in his turn, he just had Daba to para assume that's letal, his only chicos, porque ha chance sido into the game. eh, But Vincent piloting his deck 6-4. really well, kind of making Sprite Más look 1000 de Onibimaru. Sword Soul or Más almost where 1004. you're going second, get to spell summon a bunch of monsters Sí, on the justo, board, justo, sí, clear all le their ha opponent's dado, cards eh. and attack for game. I Madre like mía. it. Yeah, Cat Shark was instrumental there. Muy I agresivas feel las like Sprite, decks, eh. because they get La verdad locked que el into Catsark le ha level dado- ranking monsters, sometimes le ha dado have bien. trouble dealing
3,000 points of damage in one turn. That's what I thought about Paleozoics. Yeah, and Cat Shark solves that problem because a Vale, 6,400 tenemos fans attack del Cat gigantic Shark por el sprite chat. is truly gigantic. A 4,400 attack totally awesome is pretty big as well. That's pretty big. Nomás too. ahora tiene I reprint love en Cat Ultra, Shark. It's a cool one. And así es Soul bastante Snooper, más económico. Yo por ahí tengo el definitely mío. awesome. I love the artwork on Está it. bien. And, like Destiny Hero Doomlord effect, but you still Conste attack. que Sprite You see está how important having bastante still having that battle phase más is here. barato 'Cause you're clearing the things in your que way antes, and porque then el being Blue able no to sé go for game. cuánto. Yeah, Really cool. I think a lot of ¿Cuánto players vale? have dropped Cat Shark Ahora que va a from ser their tier deck, a lot of Sprite 0, esto que players, decir, in un favor of playset cards alemán that ya te have vale more 40. utility for controlling the field. Aquí hay dos sueltos ingleses a but 42, quiero decir, I think 50 Vincent may 43 prove playset. this weekend that Eso es muy dropping it barato. is a mistake. Yeah, the one thing about this format, there's a lot of monster effect. Si te dicen negation, a vídeos lot muy of baratos de reaction los to the blues. opponent- Yo justo, por ejemplo, me opponent's like faltan plays, dos but blues, if si you can quisiera just jugar put a el bunch mazo. of monsters on the Pero lo que field verdad and go into the condena un battle poco, phase, you're usually más allá able de to los attack over a blues, si decent queréis jugar la amount of variante, monsters, es so I really el, like that strategy in el bringing elfo. Cat Shark this weekend. Porque knowing- yo justo me tengo I que mean, pillar un you've elfo seen it. His strategy is y to el alfa lo choose, you tonto go first, I'm vale gonna kill you sus with Cat 20 Shark. pavos. This Está isn't bien. by Necesitáis chance. dos o This is tres. a design strategy from Vincent's it's from his head. It's his ideas, his plan, the way he came in, and now he's here at top 4. You said he didn't have the most confidence of the people you interviewed, but here he is ¿Qué one sería la set, game Lincoln? away Pues no lo from sé. moving on to the Es lo que no he finals entendido, of porque Fight si era la Pasadena trampa, against one of the greatest Yu-Gi-Oh players of all time, Jesse podría Cotton. negar y lo otro. Oh, Lo que he visto man. que sí que I'm se ha jealous. I wish I was in saideado Vincent. dar See, ruler not to no win, more. but just to be on Entonces this hasta moment to cierto punto play. lo puede haber So now robado Jesse has the y choice of haberlo going seteado. first or second, so he can Sí, side 9.500 menos. appropriately. 1.500 son Is 8.000 there any justos. world in which he chooses to go second? Eso está bien. Pero ha sido I mean, justo, that old justo, ¿eh? soul in me Ahora un just shifter can't let that- y I'm las going to puede a la game final, 3, top chavales. 4, and I have the opportunity to go first. I can't let my opponent go first. Even after the way the game went like that, I think he'll have his deck ¿Verdad que el you mentioned it, Vincent, configured the right para ser un way. jugador He has así control over who goes first poco or conocido, second. lo ha hecho muy bien I mean, en he ambas could partidas? configure to go second. He could, potentially, but I don't know. I just couldn't do it. Game 3 and top 4, I'm not letting my opponent go first. I can't do it. We're about to find out. Let's jump into it. Viene It's el game not 3, game 1, it's no not sé game si 2, it's va a hacer game salir number primero o no. 3. I think Jesse will agree with you. and choose En to teoría go la second. Easy We're about Zutear to find debería out. ser muy fuerte de Going First. That looks like a couple different Bestial cards in Vincent's hand. That Muchos might be Bestial, really eso es good going bueno. second. Así Two funciona el Bestials juego. is really strong. Now, if you have all Lleva three Heraldo different para names, negar el Shifter. that's just phenomenal. Empieza Looks de like campo. Jesse is starting with Paralino. So he chose to go first, as you expected, and he will resolve Perlarino's effect to add a Tier Limits monster to his hand. And he goes for Rhino Heart. A ver, había The OG Rhino 6.400, 1.900 y 1.400. Sí, sí, yo creo que era... Poli no se ha visto mucho en las teclis, era Super Poli. Next he uses Sheeran's effect. Pero ya sends te Rhino digo, Heart to era the que graveyard. el gigante estaba con And ataque he doblado, era un gets Guido, 6.400. Keldo, and Tier Limits Scream. 3 hits from his 3 cards. Entonces, The Guido's huge. por ahí, vale. Hostia, menudo tirada. So we'll probably do chain link 1 Agito or 1 Rhino Heart, 2 Agito, 3 Scream if I saw that correctly. Scream's gonna add a trap, he's gonna grab Crime. Agito's gonna mill them both 5. Ya tiran 5 ambas. Aquí tiene que distribuir bien los crows a los tear y ya, porque llega un momento que si tiras tanta carta... Vincent's Oh, not Angler. happy with Va a tener this, dos but he monstruos does extra. get an Angler. Angler está muy bien. Do you trigger it during your opponent's turn? I don't think I would. You just lose your beavers maybe. And now he's going to finish resolving the chain, bringing back the Rhino Heart. Rhino Heart will discard the Soliac from the hand. Está pensando si hace el Angler. Más que nada porque Looks uno like it does trigger the de Angler. ellos se va a ir muerto Yeah, I por el don't campo. really see why you wouldn't. What's the worst that can happen to your beavers? Se va a invocar los castors. Yeah, they're just A ver, gonna leave invocar the uno me field. I parece un guess poco it's not that big of a gilipollez. deal. It would just be Simplemente, like one gets destroyed a no by ser the que se plant, quiera the quitar other one gets algún shuffled brick, back in by Kaleido porque Heart. invocar uno te No lo va a harm, no petar con el foul. campo. Might as well just summon Para it. eso no lo Only invoques. summons one. Might as well. Get a level 2 on the board. Make your opponent forced to use at least Otras part of 5 their turn más, to deal venga, with it. fiesta. Seems reasonable. Cosmic, Yeah, I mean, Meister, we don't actually Shifter, know that anything else is going to be Imperma, returned to Jesse's deck, Automagma, madre mía. for him to use Perlarino because Vincent does have a couple Ya no of tiene 3 en mano, Bestials in his hand. That is very true. He does have that disruption. I mean, Jesse's sitting on Keldo, Mudora,
just milled him merrily as well. Va a estar reñido. El tema es que no sé cuántas I guess in Vince's Bestial worst case tiene el de scenario, he Sprite. can use his Ishizu cards to return cards Más que to nada his porque deck. ya tiene mucha forma de manipular It's cementerio definitely one of the Gis. coolest Tiene la interactions Counter, with tiene these una Ishizu trampa, cards and the tiene tier un cards, how bicho. they mash up together Te ha and hecho work una so well barbaridad like de that. pluses. Jesse's off to a good start, but I wouldn't count Vincent out. I'll give you odds. I'm just kidding. It's definitely a strong start from Jesse, but Vincent not out of it just yet. Now he's resolving the Rhino Heart on summon effect to send Hovness from his deck to the graveyard. Now on a new chain, let's see what he's going to activate. New chain links now. Vale, nueva New cadena chain 2. links. Let's see, he's going to go chain link 1. Va a hacer muchos efectos este personaje. Merly, Merly y chain link 2, Havnis. Chain 1 Merly, chain 2 Havnis. Aquí ya es donde se puede plantear. Le dice que bien. Se va apuntando los que ha hecho. Ya vamos a ver una Kid Kalus en acción. Sure. Either I'm wrong and he doesn't have a Bestial in his hand, or he's saving it for something bigger. Vale. Veremos una Kid Kalus. Sí, Kid Kalus. Ya tiene que resolver la otra, ¿no? Merly también la ha dicho. Kid Kalos. Claro. Resuelve Merly. Juntos. Miren. Y ahí no sé si va a sacar Mudragon. Bueno, Mudragon no, perdón. El Garuda. Este. Para ganar el robo. A ver, sí que es cierto que el simple hecho de que haya mileado los Bestial puede sacar Dark, revivir el Magnamut y ahí ya tener el engine de Bestial. Tiene dos ágiles en mano, ¿crees? Eso ya es putada. Le peta el castor. Yeah, that makes me wonder if it was worth summoning the one beaver. ¿A qué le está And quitando? now Mudora is shuffling back Jesse's copy of Scream Angler and y Shifter, Vincent's ¿no? Le está Angler and metiendo Dimension robos Shifter. muertos. Yeah, put that Dimension Shifter back in the Muchos deck. robos A muertos. graveyard full of monsters, that's definitely something he wants to see. And now, oh, see, he shuffled back the Scream so he could add the Scream with the Kiktalos. Heads up play here from Jesse. ¿Se ha dejado una carta, compañero? No se entera. Ahí, vale. Igual se está esperando a asegurar el Root Kalos. A ver, un Magnamut tiene. Creo que tiene dos Bestials. Uno de los cuales es negable por ¿cómo se llama? Por Heraldo, que creo que tenía Heraldo naranja en mano Gis. Yeah, he's still holding off on those bestials, wanting to stop a key effect. I think he might Invoca definitely use it normal. on the last effect that ¿Va a tirar Vincent tries 3? to use, or that Jesse tries to use No, here. no tira Yeah, 3. he might just be thinking, I'll use it on the last effects. Normal summon merely is going to link away with the Rhino Heart that brought itself back via its own effect, so it's going to be banished. Saca Dark, and they're going y to aquí es link más que away nada into para Dark, the Dark Charmer lo que hemos Gloomy. hablado. Le quiere robar el Magnamut para tener el engine. Lots of options for Dark to take. He aims Yo aquí no for hubiera the usado el Magnum Magnamut. Hut, and Hubiera usado el otro. Vincent does chain his own Magnum Hut to banish the Magnum Hut from the graveyard and special summon it. All three Magnumots now gone for Vincent. Claro. Si tiene la posibilidad de negártelo, tú siempre tira el peor y luego ya tiras el Does otro. Jesse have a response? He could use the Keldo to shuffle back, and it does look like that is what he's going to do. Shuffle back the Magnamut, and we'll see what else he targets. So that just stops Vincent's Magnum Hut from hitting the field. Le va a meter todos los Will Magnamut. not allow him to No resolve te Dark's robos effect muertos, and sí, a steal the total. Magnum Hut. Right, just a little, not as bad. You know, they're not going to have another bestial in hand to add at the end phase there, so you get a little bit of value out of it, but you still don't get that dark No monster. tiene ninguno más que manipule side of the cementerio, field. Eso es importante para la vuelta para el de Sprite. But with that Garura, he'll probably still be able to go into something like Sprite Elf. Es que se añade y encima Beatriz. ¿Con cuál dices Beatriz? Ah, el Dark, sí, el Dark es una barbaridad. El Dark. Yo lo de TTT... haces combo normal o invocas normal un Reinhardt.
te If he hacen does go for Magnamut al Sprite monstruo Elf at some point, de cementerio, haces TTT, and le if robas el Vincent does in Magnamut, fact have haces another Stark, Crystal le robas monster el in his Magnamut hand, para that's invocar, probably going to be the time he's going to use it, eso es buenísimo, unless the elf que me parece targets buenísimo. something to special Va a summon. hacer el mítico Mileo 8, He's going to use Kid Kilos's effect to special summon Merly. bueno, Mileo 11, perdón, Then Merly's effect, Droplet, so those are the top 8 cards Hafnis. to protect his graveyard. Tira 5 for demasiadas Kid Kilos, cartas. 3 for Merly. Otro manipulador de cementerio. So many cards going to the graveyard. Solo, realmente, creo que había usado It'll almost ya make you scream la mayoría de or fusionar. cry. So he sends, Sí, solo looks quedaba like el 10 nivel cards 4. actually. What is that, 5 for Entonces le tira... Kid Kilos, qué 3 buena. for Merly? Aquí le va a tirar Heraldo, ¿no? Eso está pensando. Maybe just 5 for Kid Kilos and maybe there's a Guido in there? Claro, No, there's more. Yeah, it's a lot. es un poco lo que tocaba. But now he's going to use Herald of Orange Light Pero sí, ahora tiene Rulcalos. to stop, I believe it's a Saranir. I think it's, yeah, Druid Swarm. Oh, is it Guru Swarm? Yeah, it's tough to tell. Totally, I always confuse the two when I see them on the screen. Now all these chains are resolving. He milled 11 there initially from the Rukalos para Kitalos, the negar Scream, and the Merly. Posible efecto And gigante. now Siempre he viene bien. is summoning Rukalos with the last fusion effect that got to resolve since he was able to Herald of Orange Light that B-Seal effect from Vincent. No tiene mala mano el otro, So pero this is a pretty good es board here complicado, through ¿eh? a couple Va a ganar B-Seals un off to a robo. great start Va from sacando Jesse. elfo. It certainly is. This is where I'd want to be in game 3 of top 4. Yeah, he does link summon that Sprite Elf, as you predicted. And gets to draw from Garua since Garua's sent to the graveyard. It can be sent to the graveyard from anywhere, so if you want to use something like Nadir's Servant on that as well, pretty fantastic. The elf is going to bring back Revelando, Herald of que Orange es Light, a Tuner. 2-star Tuna. No sé si llevará alguna sincronía. A ver, el Heraldo... ¿Va a sacar Whoa. Baronesa? Oh, he's going to tune it with Rukalos. Baronesa. To go for Baron de Fleur. That's something I haven't seen, a synchro with Herald of Orange Light and Rukalos for Baron de Fleur, but definitely paying Baronesa off está here. bien. Baron, one of the best synchro monsters. Level 10, has that Omni Negate. ¿Qué opinas del mazo? Spell Trap or Monster Effect. El mazo está de puta madre. Yeah, Eso being able opino to del negate the mazo. activation of anything Y is que one lo of those maten valuable cuanto effects. antes. Oh, Voy a sacar yeah, Baron Vincent drew Angler. the Ya, Nickel ya da igual. Angler. Si te fías a Yikes. disutear es que se adapta Jesse, demasiado. I believe Jesse returned se that acepta to his demasiado. deck, right, as a potential Y si deck me roll dice for este Vincent. sprite con Bestial, Definitely lo veo make sure buen you had all mazo. the Anglers Lo veo still muy in buen the mazo. deck. Pero claro, So that certainly hay paid muchos off peros here. en el formato. The Baron can't be targeted Invoca right now. Castor. We're seeing normal summon from Beaver with no effect. Doesn't want the Baron to destroy it, but I'm No sure hace Jesse's efecto, going pero to try and do encima tiene el something to efecto fusion de summon here, so he'll be able to barajearse trigger his algo con los Perlino to get this level 2 con monster los- off the board. He might just use the Scream Buah, and hope bueno, he y gets a kill with its Scream. monster. Venga. It looks like, oh, he Fusión, sends the madre top de Dios. 3 and one of them's Merly. Se recupera all la good. trampa, manipulador de Man, cementerio y this deck, fusión. it's like playing Lightstorm, but every card is Wolf. La verdad que te va a ser un poco pa'l pozo, compañero. That's so funny. But you also don't mind drawing them. Yeah, they're Intenta hacer wolves that you can Magnamut. that do amazing things in your hand. It's literally just Lightstorm, just on a whole nother level. Lightstorm Shadal's on another level for sure. Oh boy, that was a good 3 cards. So Elf is targeting Merly. It looks A like Merly. Magnum Hut was targeting Merly first, and Elf's effect will be chained to the Merly. Now no on hace Merly fusión. summon, Jesse's gonna mill another 3. Rhino Heart, does he get a fusion? And a Sí, Sharon. otro para Oh my fusionar. Qué gosh. bien. Oh boy. So he Lo va a can go into destrozar. Kaleido Heart, he can Es go que into encima se va a quitar el Kitalos, Castor. just use Perlino to destroy No the sé si Nimble llevará varios Beaver. Rukalos. I think this is over for Vincent. Porque ahora It's mismo tough. va a He's gonna ser need something invoco crazy to Kirkalos, come back tiro out of this otra one. y vuelve a tener Rulcalos en He's mesa. not even keeping the Beaver. I think I saw blue in his hand, which currently he can't even special summon because the Beaver is leaving. We Pero la know he has planta, an vale. Angler, which Le is peta not doing nada. anything for him, Fácil. and that's it. Se lo hizo. Jesse Cotton wins the match and advances to the finals A once ver, again. banear. Jesse's so También te close digo to que getting es un another punto championship under his complicado. belt. Congratulations, Porque Jesse, igual que te in digo the una finals cosa again. He y just te was digo in the otra, finals ha not too ganado long ago Gis at Niagara, and he is back again with a vengeance. dentro de lo que son los TEAR. You know, but big congratulations to Vincent. He didn't win the tournament, but he went the furthest with a deck that was a non-Ishizu tournament deck. So that is a victory in of itself. He's the only one that wasn't playing Ishizu tournaments to make it to top 4. So Otro por aquí. Clap to Sí, you, mi Vincent. Sisu TEAR que la tenían de Quilting. Top 4 with Sprite is an Vale, impressive feat. dentro del arquetipo, And he didn't come in with the, si empezamos con que highest amount of de TEAR confidence. la única carta que veo So I mal think he exceeded his own es esta. expectations. Esta tiene que ir that's right. baneada. But we'll have Es la more única with carta our que winner veo shortly, so don't go anywhere. tóxica. We'll be right back. porque al final fusionar uno u otro, las fusiones que sacas son decentes. Sí que es cierto que lógicamente es que quitas directamente las fusiones, pero es que limitar esto no va a hacer nada. Prohibir esto no va a hacer nada. Quiero decir, el único golpe es este, porque si limitas el campo, te sacan más soporte TA. Es que te van a sacar, es decir, esta.
Que básicamente es cuando un aqua es mandado al cementerio por una carta de efecto, te envías otro. Vas a ser rotísimo. Esto va a hacer que te hagas consistencia. Esto es mileo puro y te añade trampa, que es una negate y una counter. El Book of Moon de por sí, como cartas, si en algún momento este mazo hay que jugarse control, te da fusión. Entonces, el único hit válido para joder este mazo, y digo en silotear, es Kit Kalos. Kit Kalos es una carta que a la larga se va a prohibir, ¿vale? Guardad las palabras. Vale, cosas a la lista. También te digo que Konami puede hacer oídos sordos. Temas. Prohibir Kit Kalos. Si hay que tocar mazo es prohibir Kit Kalos. Y de aquí no van a tocar nada. Porque acaba de salir. Pero limitar este que tira 5 y este que tira 5 lo veo buen toque. Manipular cementerio no lo veo mal. Este te busca cualquiera. Entonces tocar este hasta cierto punto. Limitar este y este. Sobre todo Kelbe, que es el más fuerte. Limitar Keldo y Kelbe, que está bien. De aquí los Bestial están rotos, pero correctos, entre comillas, y no se van a ser tocados. Lynx no veo ninguna mención honorable, salvo Dweller, que se puede ir baneado. Elfo dudoso, pero no hace nada malo, y ya. Los toques serían la Kit Kalos y esto, pero más o menos es el formato que nos toca. Aguanta, ¿sabes? Así que bueno, así estamos. Es un mazo muy nuevo, no deberían meter ninguna carta en prohibidas. A lo mucho campo y alguna niña a uno. A ver, es un mazo muy nuevo, lleva desde verano. Quiero decir, a mí que toquen campo o Kit Kalos no me parecería extraño. Lo que se me va a parecer raro es si tocaran algo de Isizu porque acaba de salir. Así de simple, no veo más mención. Y es que Kit Kalos directamente es que te da la carta de añadirte cualquier cosa y tirarte cualquier cosa y tener engine de sprite y de... El problema está en la Kit Kalos. Cualquier otro toque que sea, incluso limitar esto o poner muchas cosas a uno te da igual. Porque estamos hablando que tienes motor de Danger, puedes meter Danger, puedes meter el Destrudo, que ya cargará gracias a internet, puedes meter todos los sprites que lo tenemos por ahí, que decir... No sea por variantes que podemos jugar con los Tear. Aparte, Luna Light. De Luna Light podemos meter el combate con el perfume. Que el perfume, a mí el tema de que limiten el campo, te metes 3 Fury Shotguns con los Crystal Beast. Y es que ese problema lo solucionas muy rápido. Sí, prohibir este pende. Si prohíbes Kit Kalos dejas de tener ninguna fusión. Dejas de tener ninguna fusión del arquetipo. Tienes para planta, tienes Mood Dragon, tienes Garuda y tienes el Kaleido Heart. Pero el tema es que es un punto lo que se necesita. Tú si quieres joder el mazo, la única carta que lo jodes es la Kit Kalos. Es el problema. Literalmente es el único problema. Habría que pensar algún combo de Extir, habría que ganar un robo para luego ir a este y luego sacar... Es decir, combo tendrías igualmente, porque sería Peregrino, sacas un Tear, sacas este o este, irías Link 2, si controlas un nivel 2, si no, pues harías algo del Dark o cualquier cosa para ir, pero bueno, yo lo veo bien. Es para la final, a ver si consigue ganar o no. No sé quién está en la otra semi, seguro sé cómo digo. Rulkalos no quedaría muerta. Eso ya primero te lo digo. Porque esta carta existe. Y bueno. Ahora lo retomamos. Con Kill of the Swamp puedes omitir muchos materiales. Eso ya es un punto bueno. Es Aqua y te vale. Así que Rulkalos la podrías sacar. Ramón, el cabrón, debería pasarse más. De hecho, se pasó por el último vídeo, que el último vídeo tuvo gran aceptación, que de hecho me alegro. Pero sí. A ver. Oh, mira, nuevo suscriptor. Gracias, Boro. Creo que eres el 920.
Pero sí. De hecho, tanto el vídeo de la última de Tear, con esto ha ido bien, así que guay. De hecho, tengo que comentar la Ishizu desde cero. Y el engine que más me estaba gustando ¿cómo se dice? Con lo Ishizu, que no era... Ishizu. Que aparte ya dentro de lo que es el arquetipo, estos de por sí son muy buenos. De hecho, yo si alguien tiene miedo que le toquen directamente el mazo, te coges este mazo, que son todo comunes, te metes 3 del cricket, te metes 3 de esta trampa, te metes... ¿Dónde está? Este que es un negate, este que es si te seleccionan por un ataque, y dónde estaba el otro que era bueno. Este era bueno por si acaso. Me falta de ver... Además viene todo en común, lo que más me gusta es que viene todo en común. Ah, vale, que he pasado 2 páginas. Tienes los negates, esta mágica es brutal. Y aparte... no la veo, chicos. Es que también es de las nuevas. Esta. Y son un total de... A ver, de aquí a aquí. Es otra que se juega a una, que más es verde oscuro, que creo que es este que lo he metido. Este, vale. Que el arquetipo de Naturia ya por sí es muy fuerte. Es que Ramón es muy guapo. Iker, Lotear de este Darwin Blast ya ha sido el mejor mazo. Literalmente. Y Ishizu, quieras o no, es algo más genérico para cementerios. Tear ya era un problema de antes. Quiero decir, el tema es que era un problema de antes, porque por esa regla se jugarían más mazos de cementerio. No digo que lo Ishizu sea menos problemático, que lo es, pero el problema está en Lotear, más que en lo Ishizu. Pero vamos, este arquetipo ya por sí es bastante bueno. Más que nada porque este es cuando esta carta está en tu cementerio. Aquí, espérate. Durante tu main phase, tributas esta carta y te invocas un Naturia Monster. O 2 si tu rival controla 1. ¿Vale? Que de por sí va a ser con el mayor ataque. Luego, si tu oponente controla un monstruo invocado de este deck, tú puedes... O cuando tú invocas un Naturia desde este deck, cuando esta carta está en cementerio se invoca. Entonces, te puedes invocar automáticamente cualquiera de estos 3. O la Camelia. Esta tributa una Naturia y bueno, te envías esta carta y niegas el ataque. Y básicamente los que tú invocas son negador de monstruo y negador de magia. La Quick Play es muy buena porque te permite sincronizar. La trampa, cuando se envía al cementerio, te añade una Naturia. Así buenísimo. Y Camelia, cuando entra normal o especial, te tira un Naturia. Entonces ya te tiras el Cricket. Y luego es lo mismo. Si tu rival invoca normal o especial un monstruo, puedes invocar un Naturia desde tu cementerio. Entonces automáticamente con los Naturia te van a flotar todo el rato y vas a empezar a negar. Y esto es nivel 4 que te ayuda para duelo y cualquier cosa. Este engine es muy muy bueno a la hora de jugar con lo Ishizu. Pero sí, me cargaría antes el motor de ahí. Espérate. Aquí tenemos ya la otra semis, que es Dakota contra Hani. De hecho lleva una camiseta de Haikyuu, que es un anime que me gusta. Vemos un campo de Zeus. Hostia, esto antes no lo hacían, ¿eh? Está bien que pongan las semis así. Ya te voy a haber dejado directamente la cámara. Me sorprende que dejen el portátil y esté más o menos como si fuera la partida del directo, porque de normal no lo hacen. Tira Zeus. Mira con baronesa. Invoca normal. Sincro de 8. Ah, no, Link 2. Y se lo carga y Hani a la final. Hani a la final, no se lo cree.
Pues bueno, ya vamos a saber un poco qué se nos viene. Ahora ya pongo el sonido porque en cualquier momento va a empezar la final. Y con esto. Pero sí, el engine de Naturia es muy bueno, chicos. Ya por sí, muy bueno. A ver, mejoraría alguna partida, pero es que me da un poco de pereza. Porque la verdad es que me he puesto a jugar. Literalmente empezaba el torneo, el ICS la ronda y bueno. Cherry la veo buena. Cherry la verdad que si puedes golpear todos los arquetipos está bien. Pero sí. Kit Kalos de serie, Iker. Kit Kalos de serie. De hecho no sé si habrá gente... Oh mira, este es bastante bueno el Turnier. Oh, juega Flunder. Sí se puede dar una partida de fondo mientras tanto, pero tampoco hay mucha prisa. Sí, Kit Kalos sobre todo, Termix. Kit Kalos sobre todo. El elfo no fastidia tanto. Pero es sobre todo para Kit Kalos. El tema es que si juegas Mirror, pues sí que puedes condicionar bastante más. Porque a veces una Cherry en un punto en concreto a Rulkalos te puede fastidiar, a Moondragon. Si ves que te hacen un bicho Exit para pegar, luego tirar Cherry a Zeus. Pero Cherry en general, si va a haber mucho Mirror Match, no me parece mala. De hecho, quiero ver un poco las teclis, que las comentaré próximamente, porque dudo mucho que la gente haya montado Isizutear de 40. Más que nada porque lo veo muy inviable. Porque a la hora de montar, mira, ya la gente se está sentando ya directamente. Va a ser buena final, Hani contra Jess Cotton. Es una final de Pro Players, como quien dice, pero bueno. Yo aquí que voy es que con la Isizutear... Espérate. Ya por sí el engine es esto apretado de 40. Y a mí hay cartas que me parecen muy buenas en el formato. Droplet me parece hasta cierto punto un must porque niegas Dueler. Luego de Tear mínimo me molaría jugar una de cada. Incluso más magias, entonces... Que si tuviera que jugar el ratio entero, serían 2 trampas, 3 magias, una y un tifón por tenerlo, que está aquí. Entonces ya automáticamente es que te mueves en 50. Vas más a 50, incluso declis de 60. Esto sí que puede ser recortable a jugar solo los importantes, pero es que a mí me gustan los Bestial. Y un poco sería más así. Una declis más alta. Sí que es cierto que el Shizu de por sí ya es consistente y no vas a tener esos problemas. Pero Droplet, sobre todo para el Dueler, me gusta. Super Poly no, porque intentan montarte ya mesas en torno a Super Poly. Era una carta arriesgada. Y aparte Droplet te comba con todos los Shizu. Baronesa sí que la puedes llegar a meter en estos huecos si no juegas lo de Sprite junto a... ¿dónde está? La amiga. La Heraldo. Yo sí que he visto combos de tirarte Heraldo con este y revivirlo, incluso hacer gigante para invocar Heraldo. Pero Heraldo es buen one-up, sí que es jugar el engine. Vales de emergencia, prohibir Kit Kalos. Es que quiero decir, hay un punto en la comunidad de Yugi que quiero decir, una cosa es lo que vaya a hacer Konami. Quiero decir, yo si fuera Konami banearía tantas cosas que no podría acabar, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo el mayor fallo que veo del formato es Kit Kalos. Luego pues hay cartas que sí que se están viendo más opresivas, como puede ser Shifter, luego la mina. ¿Qué más cartas hay que diga yo? Todos los bambús que también parecen problemáticos, pero hay muchas cosas a la hora de cambiar. Los milear 5 también me parecen demasiado abusivos.
hay cositas. De sprite, lógicamente, habría que tocar el arquetipo, porque si tocas esto, sprite va a ser el mejor mazo. Entonces igual limitar el jet hasta cierto punto. Jet y starter me parecen buenas limitaciones. Entonces, claro, el tema es que si haces una banlist de emergencia en este tier 0, aquí esto se tiene que ir. Incluso yéndose esto, yo creo que la gente jugaría más este mazo que otra cosa. Pero bueno. Luego, pues, el tema de Flunder es complicado, porque es un mazo que siempre está ahí. Limitar el campo y no tocar nada más del mazo realmente creo que es el punto correcto. Y ya pues te tocaría meter más consistencia. Pero Flunder matar no lo van a matar. Como mucho se te quita el shifter y te toca en el campo como en OCG. Así que complicado. Complicadico. ¿Qué opinas de Mad Match ahora mismo? Yo la voy a jugar con Test Magnamud y el azulito sin ni virus. Mad Match. No sé si tengo una montada aquí. Espérate un momentico. Espérate, joder. Tengo Mad Match muy antiguas. Aquí, esta aún es decente. Sí, a ver, quitando Rivalry, bueno, si estás jugando a este juego desde hace ya unos formatos, Rivalry me gusta 3. ¿Dónde tengo la tercera? En el Sidedeck, sí. El Sidedeck ignorarlo porque es de formatos pasados, ¿vale? Eso ya como siempre. Khaled bueno. Metería... Crow ahora no es tan bueno. Metería los Bestial. Beller no es tan bueno. Imperma me parece decente. Droplet es buena. Droplet es buena. Si hay que matar. El engine es recortable hasta cierto punto. Es decir, he visto gente que hace así. Y lleva... Triple parallel. Más que nada este bicho es bueno para el combo, pero si te lo van a barajar todo el rato no pierde un poco la gracia. Meister me ha parecido buena. Meister es una carta buena de por sí. As lógicamente no merece mucho la pena. Imperma sí. Pero Imperma es una carta que si vas a hit show no te vas a aprovechar tanto. Triple, sí, igual. Es que todo pasa por llevar más a Bestial hasta cierto punto. Pero bueno. Sí, Small World también te valdría. Small World me gusta porque el shifter te puentea. ¿Sabes? Pero aquí tendrías dos huecos que podrían ser los Bestial más, pero ya te digo. Entonces puedes llegar a un punto de quitar las Rivalry, pero más o menos así iría un poco la de X. Parece que empieza la final, chavales. Exacto, ahí tienes el problema. Como te dice Max, te barajan en el cementerio y ya. Sí, pero a ver, el tema principal es que antes te hacían un Crow y el Crow no lo llevaban todos los mazos. Ahora te hacen un Crow más un monstruo que invocados de 2500 y ya te pasa por Hitshow. Es como que ya te presionan todas las jugadas con una carta. Y aparte, tú haces Hitshow y en turno rival te hacen, bueno, hago la trampa, pues encadeno un Bestial, te gano un ataque al Hitshow y te quito la trampa. Entonces, complicadito. Certainly hungry for it. Let's go ahead and meet our player. Speaking of, it's Hani. He's from Atari, Louisiana. Mathematician. Favorite card, Mathematician. Run those numbers. You've made it all the way to the finals. And facing off against him is, of course, Jesse Cotton. His favorite card is Fairy Tale Snow, who he has lost once again to the Forbidden Realms. They say it's better to have loved and lost than never have loved at all. Esto deberían hacerlo más en Europa, la presentación del jugador.
But Gospel I es was talking buena. to Mike about that in this last Gospel feature me match parece where we muy saw buena. his favorite card was Snow. I was like, imagine De this hecho, format, but just ya que no throw usas Snow in. tanto, Yeah, Snow's tanto el basically extra. made Jesse's career in tooling, hasn't Luego it? sí suele It doy un has poco all de those Thunder caña Dragon decks in the a la past, Mad for Match sure. explicándola brevemente, Termi. It'd be Es que so justo cool, el like, directo este es easy para to ver el change or ICS y claro, complicated now. intento But you just add in your hacer algo de card that you can quick contenido effect chain, banish hablando de 7, mazos chain to entre itself, partida y banish 7 partida, again. ¿sabes? Things could have got a lot Pero sí, worse. Cherries Yeah, me parece I'm buen sure it's the target. word Cherries other es than buen cool target. I've used to describe that. De hecho, But they are shuffling up. Both aquí players, mismo. they don't look nervous at all. Joder, es They've que both justo lo been he to the quitado. finals before. Pero justo Your ahí nerves ya kind of fall away tenías. when you're more focused and you're so close to getting this Aquí ya te he ultimate enseñado la de Gliss. prize, the trophy, Que the title, esto puede ser this quitable history. y ya metes las This was an cherries. event everyone Incluso was este, looking si no te forward to. How is gusta, Magnificent Maven's going to impact? The Ishizu cards were highly es anticipated. buena la cherry, And they've ¿sabes? lived up to the hype here as they're both piloting an Ishizu. Con esto ya tienes Tier Limit directamente las Now, have 40. these two played Ese in me the hace bien. past? Do they have any history? Do you Otra know? opción es I don't jugártela know, but a I'm llevar sure una, that una all the sola, tournaments they've pero played bueno, in together, they've eso es a encountered gusto. each other at least Incluso a si few tienes que times. quitar de Sires y hacer así, It would be no, like if iría it's este a grudge juego. match, you know, A sometimes you have those gusto. players you can never beat. For instance, for Pero me, I así ya me can't beat a parece Sala. Every time I've ever faced a Sala in the tournament, he just has my number, un which buen unfortunately target. was a significant number of times. But now they are taking each other Vale. on. Either way, I'm going to be excited. We're going to have a YCS champion who's an Y excellent ya player. vamos a ponernos con la Whoever final. one of these bullets walks away with the win. Ya, pero me But sabe we mal, do tío. know Me what deck gusta type is going ayudar a to la win this gente. weekend. It is Sí, going to be justo. the Ishizu Tier Limit deck. Just a really powerful deck. If we've been able to master Pues it si and yo know Mad all the Match la tengo por ahí, interactions, you can really y bueno, benefit from that. And it helps when you get the planet. me gusta, además me gusta, la verdad. Jesse did get the Primeval Planet a lot of the games Sobre todo that I've circular seen. porque es We una saw carta Charlie que Fest throwing potencia it a los lot as cibers well. He made muchísimo. it all the way to top 32, I believe, ended up losing out Sí, to, I believe, Hani, básicamente actually, in top 32. con Mad Match Yeah, it was a bit of a tienes rough one que for Charlie, finishing day no 1-9-0 depender and tanto then del losing circular, del efecto three del de straight, cementerio, essentially ending y his hacer tournament. jugadas, por Actually, I ejemplo think he la lost the de ball there. I misspoke IP, there. I was trying to la remember jugada who he de was talking IP to, but yeah, con win all Apolusa, the- go sacas undefeated one day Apolusa and lose y ya all la the trampa rest of te their juega en thing. torno a los Doesn't feel Bestial, great. ¿sabes? Esa jugada me gusta. But still ended up making the top cut, which is fantastic for him. No, Termix, es buen mazo, la Mad Match, que decir, Alright, simplemente looks like all the adáptala, shuffling is done. ¿sabes? Adáptala, es lo único que Players te are puedo ready. decir, pero es buen mazo. Quiero decir, yo muchos torneos he jugado un Marinces, Getting ready for game la verdad es number que one here. el mazo también se comporta bien. O sea, al final, si tú tienes staples buenas como los Bestial, puedes darle fuerte. YCS Pasadena. ¿De qué zona eres? We had over 1,800 duelists, and now these are the last two. 6 and a 10, looking good for Jesse. There will be 65 minutes in the finals. so Vale, you ya won't tira have los to dados. worry about time here in this match. Just because you have more time doesn't mean you can play any slower, though. Terraforming. Everyone's favorite card, Terraforming. So Resi already off to a fantastic start. It's happening again. Está We concentradísimo saw el Hani Hani, take pero on Pac in a concentradísimo. pretty epic feature match earlier. Allí se le It was va más close one, but tranquilo. Hani was able to walk away with that victory. Jesse still representing Canada, Hani on the USA side. Pero Starts off Chelen va a with descartar. Sharon. Pitching ¿Kelbeck va a Keldek. tirar cartas? No creo que haga el Percent efecto de tier 3. 5. It's Es a arriesgado. Solier. No tira ningún tear, Oh, eso es sorry, bueno it's, para Hani. That one's crime. fine, yep. That's crime. Aquí se está pensando si hacer Kelbeck o no. I also Hace thought of Kelbeck. Soliak. Van a tirar ambos 5 cartas. Now, let's see what Jesse's next plan is. It He is gonna trigger it. Menos it mal is que ha to tirado go uno de barajear 5 here. cementerio. Oh, here we go. Triggered the Kelbeck. Y ahora el otro va a hacer otro Kelbeck. Now Hani is milling 5 for Kelbeck as well. A ver, ya de mínimas. O So le ha dado otro de Eudora and barajear. Keldbeck on Sí, both sides, it looks like. Keldo Ya as mínimo va a well añadir. for Jesse. I'm gonna- A Bestial and Rhino Heart. Vale, le No. está preguntando básicamente, bueno, let's see preguntando, le ha if dicho Gis Hani decides to que, activate his Kelbeck as well. que priorizará el jugador activo. Porque ha declarado ya la trampa. Y tenía prioridad Gis en caso de si quiere declarar el Reinhardt. Taking a moment to Es buen consider mileo, which effects más que he nada porque wants se to hace un más activate. 1. Y tiene para controlar el You can see when the cementerio. milling started, Hani got a little excited. He's like, all right, here Hasta we go. cierto The game punto is underway. So the Soliak ha is ayudado going to a resolve to Hani. add Havnis to Todo esto es Hani's porque hand. con el Seiren no ha tirado las 3 buenas. Is he going to activate the Kelbeck?
I think with the Mudora in Jesse's graveyard, I don't think he, or the Keldo and Mudora, I don't think he wants to mill another 5 and give Jesse even more options. Yeah, not seeing any tier limits there. Creo que hay gente que va con was, Hani. kind of a relief, I was. Hani creo que tiene muchos tops, I definitely think pero so. And now victorias the de plan ICS creo que coming solo tiene un down 3 for vs Jesse to grab 3. Merrily. No, no lo sé ahora. Se añade Merly con el campo. You know, milling that 5 was a bold move, Cotton, but he managed to make it. Sometimes it's going to pay off. Kind of get the feeling that the payoff here was that it didn't Batear really 3. pay off for anybody. Like there's no Oddly huge enough, blowout right? here. El Heraldo I mean, me you es just got curioso the porque Mudora mucha and the gente no Keldo, lo and estaba having both jugando. of Al those final creo makes que you han visto feel que a era little buena rest decisión. easy. Then you also Aquí hace el extend efecto that to your barajear. opponent too. And now here we're So he seeing activates Mudora, the Ishizu Paso Wars. Mudora. and then Hani activates Mudora. Ya yo creo que le encadenará también el efecto. So he's going to target Mudora, Diviner, and Kelbeg, and now Honey's going to change. Lo bueno es que Mudora, ahora le targeting puedes meter Keldo, muchos targets. Rhino Heart, and looks His like own Se selling. recicla la trampa, ¿vale? ¿Le parece bien? Mucha manipulación de cementerio, chicos. Demasiada. Demasiada. All right, so all this is going to go back in the deck now. I was wondering where that Kelbeg came from. I was like, did Honey summon one from his hand? I didn't think so. Nope, that came from the other Kelbeck, and Still in that graveyard. Estoy dando cuenta That was que once- últimamente the solo me he graveyard metido did have a lot of directo cards in it, now just the one. para ver un poco la final de los ICS, que se me hace entretenido. now we're going to get 3 here from Merly. Es and que al final de Keldo's por sí back siempre me las again, suelo ver. Y bueno, along tienen más de with una hora de a- tiempo, Eso another me parece Mudora. importante. And a Saronir. ¿Va a hacer los efectos? No tier limits again. Eso es verdad, no hay nada de tear. So while Jesse hasn't gotten any fusion summoning effects quite yet, he's going to be pretty certain that Hani's not going to be able to do it either. Y no olvidemos que Hani tiene He's definitely Hapness. covering his bases. It looks like he's going to use the Saronir to send a bestial. to Sí, his con el graveyard. peregrino se va a I pegar saw su him propia carta point para at it, fusionar. that'd be Esa es una interesting. opción buena. And then he's going to use Planet. It looks like he pointed at his Planet. I don't think maybe he wants to target his own Sharon or Merly to try and fusion summon. Is the trigger for that appropriate here? Se está pensando. I'm not sure that it is. Are Tiene we in a Heraldo. new chain after the shuffling? Or I is think this so, I the think next so. chain? Tiene Heraldo. Eso es importante. So he lets him do it. Does target the Sharon. Okay, yeah, all this was in response to the Merly being summoned. So it was Merly, Ishizu, shuffle everything back. Cuando esto que send declara el 3. otro, digo, ¿será porque Then lleva use el Planet. nivel Yep. alto? That is No creía. exactly how it played out. Pero bueno. And now we're going to see. Yeah, okay, so he sent down the Druisworm with Saronir. Ahora tiene efecto de fusionar. He's Va going a to entrar Sharon. el Magnamut. But Honey, it does have Bestial Heraldo, Magnamut. madre mía. Eso es muy bueno. But in response, it's Herald of Orange Light pitching a Guido, the Ancient Sentinel. Heraldo. Madre mía. Honey has his own Herald with discarding Diviner. Not going to get Es any más extra común value para que there, duela but más. it could be key here in stopping Jesse's turn. I swear, Jesse, if you have another Herald, this place is going to explode. I mean, Herald Orange Light, we talked about it going Retira into this altear. weekend. It's definitely one of the key cards in this deck that makes it Retira so altear. good. No retira. And we hear it once again. You know, if there's one phrase that is going to haunt all the participants of this tournament, Primero in their tienes que retirar el dreams, Seinen. Vale, in a new perfecto. chain. Ahora sí. In a new chain. And Y after ahora that en una resolves nueva in a new cadena. chain. Yeah, it's a Tiene good que one. But añadir. the effects just keep on coming. A lot to keep track of, but when you do it meticulously, it really pays off, which is why we have two excellent Le duelists está all the way costando here mucho, in the finals. A la Out of va 1800, justo not el que ya ha an hecho easy feat. efecto. Pa'l All suelo, right, we're eso es going pa'l suelo. 5 more. More with Ha for tirado Guido. justo el que ya ha hecho. And he hits one. Honey Va a has tomar por culo. quite the crowd Y ese va behind pa'l him pozo. there. Y ese va para el pozo, I don't think those wheels Es were like ultimate, that epic. It was just a Rhino Heart and a Hop. Los de It's Jesse, just pero el de he hit Hani que hay one, ahí though, ese which es he raro. hadn't yet. That's true. ¿Lo veis, no? Espera, no sé I si guess se the ve el Rhino Heart ratón. and Hop. Este de aquí es The raro. Rhino Heart could be a lot. Estos That's a de aquí son discard from the ultimates, hand. pero Plus este de the aquí send. es raro. It's a lot when you haven't had a Sí, turn sí, yet. común, Yep. raro.
And Hani Pero hadn't, joder, ha tenido un didn't pelín de hit a mala kill, suerte y though. justo la ha reventado con los meleos, Quiero decir que aún le queda It's Havnis. going to come back to bite him. And yeah, Oh. Jesse still has the Keldo that he can use right now to cut off that Hovness and Rhino Heart. Tiene pinta. Unfortunate. Tío, parece que but lleve we're gonna resolve una this manta o now, un ponche and then in puesto. a new chain, Pero bueno. more things are going to happen. So he's going to put those 3 back with Keldo. So we're not going to see the Hovness resolve. He did some of the Magnumit, so the Magnumit will be able to add a dragon at the end phase. And this is it. Vale, Just le has ha a frenado Merlin. el turno y se ha hecho un After más all uno con la these mills, trampa, nothing más else. un más uno con el The key, con el Magnum, quiero you hold your decir, bestial for the key literalmente no ha effect perdido casi activation, nada. you can Vale, really los catch your friend descartes, off. y aún The tiene Herald of Orange peregrino. Light into a Herald of Orange Light might spell disaster for Jesse Dice esta in que no this se game lo number cree. 1. All right, Hani is up, and he has survived the onslaught. Looks like he might summon the Druid Swarm here in the end phase. He's going to try it anyway. And it's going to go through. Vale, sí, estaban resolviendo. Porque es que claro, si resuelves un efecto en la end phase, Oh, digamos I see an que ultimate no- rare. tú Yeah, sigues en la I end can phase, see entonces puedes a resolver ya. terraforming and Conce an automáticamente instant Gis, fusion over there. 1-0. Jesse doesn't want to even give Hani the satisfaction of playing Empieza a his jugar turn, ya de doesn't por sí, want el to que even learn tengas anything un besides, total de you know 2 what, I monstruos just en have this mesa, Merly, it's not going to be enough. ya not es gonna muy be enough. roto. Es decir, tú te plantas ya en una Got situación que anything. tienes And XP, he had more than anything. ¿sabes? Oh man, what a quick game one. You can see the Faltaría ver excitement. un I'm the same exit de kind of way 6 when I'm más gonna play. genérico. Ahí Uh, ya I get abusaríamos emotional. You can todos. usually Aunque la read my Beatriz esté por emotions ser on muy my buena, face. If I'm excited, you can kind of see in the speed of my play. Hani, similar in that sense. It's weird. If you were watching this on mute and you saw just all the cards going into Jesse's graveyard, you might assume Lleva that un it was the brazalete other el way around. Headcrest. Eso no lo But sabía. the way it actually turned out was this. Entiendo, pero didn't do a justo whole debe ser lot, por ángulo. and Hani had the correct cards to take advantage of the situation. Ah, el portátil, And vale. Jesse's Es que veía un mill- efecto did raro y mill no in entendía a que era el lot, but portátil. not so Bien hard, uno, porque para you got Hani. multiple Keldos, multiple Mundoras, lots of things to counter Ahora vamos Hani's a ver play, en but qué nothing se va to el really Game get 2. things going, or at least Ya digo, joder, es que la stop a tira de Magnum Heraldo, from shutting down his Bestial. turn. Risky Muy stuff fuerte. too, activating both the Kelbeck Y luego and the los Agitos. mileos que le ha hecho Whereas Gis Hani was le han, thinking, you le han know what, favorecido. no, maybe not. Maybe not. Yeah, sometimes milling a lot doesn't always lead to a win. But what really mattered here was the Herald of Orange Light on Herald of Orange Light. That was a key part of that play. And just the Bestials. If you have that Magnumit to get the Druid Swarm, you just have multiple Bestial names, they really can dictate the flow of the game. If you're really trying to deal with tier limits and prevent them from fusing summon, a timely Bestial is your answer. So make sure to check out Darkwing Blast and get your Bestials. But now they are side decking. Jesse will get to go first again. Hopefully we'll have something better than just a Merly and a Planet at the end of the turn. Not doing a whole lot. Not doing a whole lot with those two. Certainly not. If I'm Hani, I'm probably going to be trying to side in some hand effects going second. I know Ciphering Gear Gamma is a big one. Not only is it going to be able to stop anything your opponent does on their turn, Ah, if you supongo que draw it volverá as a your ir 6th primero. card and your opponent tries to dwell or you draw Pero phase, bueno. which they do now to usually play around Super Polymerization, you can summon, activate that Gamma and negate it. Same thing with Herald of Orange Light. You know, I've seen a lot of Gammas get into the decks, and a lot of drivers go to the graveyard. I don't think I've seen Gamma Cuatro, resolve cinco. yet this weekend. Cuatro, It's cinco. strange. We usually see ¿Puede it ser una quite a final lot. rápida, chicos? Yeah, there's only one game that we Ah, yo lo haven't prefiero seen it, por was one round zero off from Mike, desconectar but un outside poco, of that, yeah, I pero- haven't seen it at all resolve. I've seen plenty at middle of the graveyard, as you mentioned. Porque realmente a mí el fin de semana me rompe el horario, porque los sábados termino muy tarde de trabajar, entonces me levanto como los domingos muy tarde. But let's go ahead Yo and ya jump acomodar, right por into suerte this game mañana number libre, 2. así que If bueno, Hani wins this no es game, problema. he is the YCS Pero Festival los otros champion. ICS que he If Jesse comentado, wins, he's pushing it to a game number 3. a las 8 And he's got o a las 9 ya super locked in terminaban. here. Like, you know he wants that individual title. Oh, Instant yeah. Fusion, When, buena when it's carta. just 3v3, your buddy's always going to give you a problem. It's like, ah, you got carry. Hani flipa con la Instant Fusion, dice buena You carta. need to win 2 more of those to get a full win. Al Those fin y al cabo little son silly- compañeros de equipo. Oh. Yep, going. Yes, he picks up instant fusion. That's a good one. But on the other side, Jesse also just got second place. Ah, lo bueno de very la instant es que recently te at saltas YCS todos los Niagara's, Bestial y te and he's gotten saltas second todo. place 2 other times as well. So he's definitely not a stranger to losing in the finals. So I imagine he really wants to avoid having a 4th finals loss. But 2 wins on the other side of that and a UDS win.
as well. Se añade Scream. Pick up Es buena carta Turtleman para el mirror. Scream. Mucha gente se está Thanks to buscando. Kiktalos. And there's the Primeval Planet, Instant Fusion Planet, a solid opening. Muy sólida, la instant. Es un one-up muy roto, pero no sé. Hasta cierto punto se puede quedar. Prohibir instant no va a cambiar nada de ti ahora, ¿sabes? Pero sí que es cierto que es una carta que a la larga se puede ir. Activa Scream. Gonna activate the Scream. And now activates. A ver, lo que puedo hacer ahora es, después de Reactivates milear, Kid Close, special summons Reinhardt, sends Kid Close. a la hora de hacer el efecto de fusionar, puede petarse con el campo la propia Scream y añadirse una So we're gonna trampa, go three en caso que first. necesite. Nothing. Well, the heartbeat. Se guarda el we're out doing a Mystic 5 Mine, eso es more. curioso. We see Agido, Scream, Sharon, and Merrily. And then we're going any one with Reinhardt. Jesse having access to all the tier limit names in this game number 1. Already off to a way better start than he was. Se tira otro nombre. And completes. Y bueno, ahora veremos si tenemos los then there Bestial. with, Porque no tiene ninguna forma de barajear cementerio con los Isizu. Entonces los Bestial ahora van a resolver muy fuerte. I'm sorry. Chilling 1, Sharon, Sharon 2, Happiness, Chilling 3, Scream. Hace todo. 1 Sharon, 2, all right, Happiness, so 3, Scream. looks like 1, 2. No le tira nada. So that's Sharon and Havness Se añade counter, buena destrucción. and Scream. A ver si no te tiran nada a este punto, ya tienes Rulcalos. Sí, puede ser. And it's all resolving. No Bestials on Hani's side. So he's going to put back Kiktalos and Sharon. Probably summon Rukalos. I see he's got the Yuki Onna sleeves on his extra deck. Do like those. I didn't know he was a fan of Yuki Onna. Vale, invocar Rulcalos. Starlight Rukalos out of Darkwing Blast. Very pretty. Now Havness and Merrily are being returned. Va a invocar el de robar. ¿Aquí le está diciendo algo? Oh, did I do it the wrong order? I did Sharon 1, yeah. Sharon's supposed to be 1. Or, yeah. Oh, I get it, because it's snow. It was just. A ver, que el orden tampoco igual. Oh. I don't know. I see. I understand. I don't. A ver, el orden But va a dar you un poco never igual, know porque va a A invocar primero eso y certain luego el segment otro, of the ¿sabes? audience will understand. The cards return No- into no the deck cambia. and Garura comes down. Let's see what is next. Ah, es lo bueno de que on the si menu tocas here for lo Jesse. Isizu, el heraldo naranja no es tan bueno. It's a Magnum. Se hace Magnamut. And now Hani is considering something. It's Gamma. Gamma. There it is. He did in fact draw Gamma. Ah, Gamma lo puede negar con Commentator un Cursing Tear. Kind. You said you hadn't seen one yet. This Yep. is your one of your last chances. There it is. Now is he going to resolve, or is Rulkalos going to hit it? Take a look. If your opponent activates an effect that includes an effect that special summons a monster, you can negate the activation, destroy it, and send a tier lens card from your hand or face up field to the graveyard. But this is going to resolve. Curioso el Gamma, no esperaba. So it's going to destroy the Quiero Magnum usarla from como Jesse's opción de hand. sede, porque Driver realmente comes casi out of the deck todo into al the petar field. se añade. Es como un Beastel más o menos el Gamma. Así que es cierto que si se lo tiras al Link Sprite ahí le duele, pero poco más, Normal No está la so I'm normal. guessing the play before was you Aquí creo que Magnum, veremos you un could Dweller. link Garura Dweller and es Magnum muy away for sólido. a dark. But instead he's just going to normal summon this Mudora, go into Dweller. The Dweller is going to have a water monster underneath it, so it's going to get boosted, and he's going to be able to send Mudora to the graveyard during his A ver, opponent's si turn. tenemos Heraldo,
Heraldo That's hasta pretty cierto rough. punto va a fastidiar. Pretty rough. Pero Not tiene la really counter. sure- Lo que no tiene es mano, ¿no? Al no not tener really sure mano, what you're doing, doing against this automáticamente one. no tiene But forma we'll see. de We've negar seen un some heraldo. pretty amazing Eso es turnarounds importante. in this tournament. Porque no tiene mano para la See trampa. one more here. Yeah, Honey not moving as quickly in this game, so it makes me think he may not have. Sí, some sí, pero me parece curioso immediately que se lo haya good metido. Dweller. Let's see, does he have Herald Aquí on vemos play? si tiene un heraldo para resolver el duelo. Si Activates no, Dweller. vale, encadena Real Havnis. Havnis. Shane Hoffness. Hay que Not postear Herald Vulcalos, Horns fácil. Light, but something. Probably not going to be enough. Sends No. Keldo, Merrily, and a Gamma. Un cuerpo en All mesa. right. And Tira now tres. Scream is going to activate Va, un in a new tear, chain. otro tear. and hit all the tier limits. Venga, toma Okay. por Like culo. actually all of them. Está All sonriendo. 3 of the Fusion Summoning ones. That is pretty crazy. And Honey's like, okay. Yeah. Nah. Al carrer, bro. If he didn't have good luck in that first game on his Al mills, carrer. that makes up for it there in game number 2 for Jesse. Yeah. 1-1 en la final, Wow. chicos. We're seeing why these players are here in the finals. Yeah. Well, that's the thing though. Like Va, you're ahora va a already ser in such la a importante. commanding position in that one. And then You don't want to waste your best 3 of the day on a game you were very high to win. Very high percentage chance to win. That is very true. I'm sure you'd rather have a clutch mill there. in A game veremos qué number hace 3, Honey, but porque no ha Blue salido Stag en is the ninguna de las guarantee 3 that partidas, chance. bueno, en ninguna de las This is 2. it. This is the trophy that is Así on que the bueno. line. One of these 2 duels will walk away with that trophy. Amazing. I love it. I love how the another Tiempo Dragons tienen de edged sobra, into así it. que si So, quieren like, jugar huge. con la calma, pues ahí Makes me están. jealous. De hecho, se suele I hacer love la the prize final card too. con Another más Dragon, tiempo, really, really cool. quitando porque You mentioned ya ha habido at the varias beginning we finales can que have la that regla de personalized turno, to pues the bueno, event that they're one. ha quedado un poco en It says evidencia. stuff like, you know, this is for the first Según North qué cosas. American YCS of the season. Oh, this is for the Pues se pone a 3 60 versus 3 minutos, in South al America. menos va a haber un something ganador sin tener Yeah, que ir a so to you'll tiempo. that effect. Estaría where gracioso it de que was from. alguna final And it makes it almost se like haga a un duelo one mega of largo one de 60 in the entire minutos world. y acabe la It's a turno. nice, you know, reminder of your accomplishment when you have it there. And we've, you know, we've only barely spent 20 minutes so far in this match. Plenty of time left for a really epic finale. This will be the last game of the tournament. One of these players will be Lo que me crowned estaba the fijando YCS champion. es que dan Will it como be una Honey? pulsera para Will he controlar have quién está en el another evento o no. YCS title and be able to break that Siempre just me fijo en las 3v3 diferencias only, or will de organización Jesse de go and win Europa his a third Estados win? Unidos. We just saw Crystal Blanc get his 4th win 2 weeks ago. Jesse definitely wants to catch up and potentially surpass him. No sé qué side deck llevará preparado Gis Talk about how important those two contra buys el are. Mirror, Jesse's one of those porque players who las gets dos those veces que me he two buys enfocado every era hour, and being a UDS contra champion Strike. himself. Mystic Yep, me parece it's ser just que a la gente que massive no advantage. está jugando casi. And, Ni Viru you ya know, ni you existe. aren't making any more UDS champions. Así que bueno, Gamma me ha So the only sorprendido way you're verlo. going to get those in the future is if you go to your VIP qualifiers at your local OTS, or OTSs in the area for the YCS. Yeah, definitely want to give a local YCS coming up. Definitely check out your local OTS stores and see if you can compete in one. Ahora que están mencionando los OTS, el de mi ciudad es el día 19, And then, ¿vale? of course, Para que you know, if you le win interese. here and you get to the WCQ, you also get VIP status there. That's always nice. In fact, all the YCS winners do. They get a bunch of nice perks Yeah, once it comes to WCQ time. it's always really awesome to give a little extra bonus to when becoming a YCS champion throughout the year when we're at the biggest stage of all time. Bastante tensos los dos, So porque that's cuando also estás another ahí part 1 a of the 1, prize that is on the line. ya que puede ganar cualquiera, They're already playing for, you know, yo buys the realmente next hasta que no big robo una tournament they're mano looking forward to in the me pongo muy future. nervioso. De hecho creo que estoy nervioso ahora porque estoy barajeando cartas, así que bueno, lo de siempre. All right. Vale. Those have shuffled up. They've Honey drawn supongo que their dirá de ir hands. primero. We are moments away. Así que Yeah, bueno. take a moment, relax. It's game number 3 here in the Game finals tres. of YCS Pasadena. It's time to focus. I really love those sleeves. They almost look like they're multicolored with the way the light gleams off Esas of them. fundas, si son las mismas del Nazi, yo creo que tengo Honey starting varias. up, starting us off. It's the first time Hani will be going first in this match. Let's see what he's going to lead off with. By main phase. Goes to Lleva main talents. phase. Talents es Starts buena with carta. Diviner Heraldo, of the Herald. Heraldo para tirar. Not the normal Le va a summon hacer you milear usually 5 want to cartas have, aquí. but I imagine he's going to send down a Kelbeck or an Agido to mill 5 for both players. Eso ya es arriesgar de primeras, ¿eh? I can see his hand has Sí, a sí, yo creo que lo Sully. que va, es lo que va a hacer. Looked like he had También triple tiene Kelbeck tactics para talent. invocar, así que bueno. Ooh, so maybe even more incentive to Se get la Agido juega. to mill Esto- 5 from both players. El que sea tan aleatorio
Es This is it. This is the beginning. He seemed prepared una locura. to build Es una a locura. Yeah, Pero that's bueno. exactly what I'm doing. The same thing with my En hands el right game now, 1 just thinking le ha about tirado it. 5 cartazas Normally go Gis this way a too, Hani. it's crazy. Y ahora hay que darlo. Again. Aguido? No response. No response, both players. Let's All see right, what we got. we're doing it. Ya tiene un tear. Oh, Va a tirar. Kelbeck, things could get crazy. Oh, Okay, so Hani hit 2 names, and and Jesse didn't hit a Midora or a Keldo, so if he doesn't have B seals, Hani's gonna be able to resolve his 2 TR elements. Ya está Just pensando Hovness. Gis si tirar 10 cartas o no. Just Hovness. Esto es una locura, Puede tirar 10 cartas y decir, pues aquí tiro yo 10 y tengo los efectos de Now it's up to manipular. Jesse if he wants to Que yo trigger no his lo vería Aguido mal. or Kelbeck. He could have both Y players así de on paso another 10 empieza right con here, mucho right plus. now. That seems awfully risky to go 10. I think you might go 5. Sí, si haces... Nope. 2, 3, 4. We're gonna see Madre 10 mía, va a from tirar each 10. players. Let's do it big. This is game number 3. Let's do it. Madre mía. Se viene, chicos. Yeah, I guess he's looking for, Hace efecto barajear para quitarse al looking for his menos Keldos and Kelbecks. la nivel 4. Some people just like to watch the world burn. We're going to send back Sharon. We're going to send back Instant Fusion. Interesting. With 10 cards coming up to mill, Sinceramente, si ahora vas a milear 10, yo hubiera puesto el peregrino y el heraldo al Alright, mazo. so we're chain link. Oh, Y you de know, esta 5. forma tiene menos probabilidad Can we make Gis de the tirar number cartas bigger? buenas. What say you, Jesse? Tira un bestial. Yes. He says yes. Let's go 6. Drew a Swarm. Heraldo. Orange. Orange light pitching Kelbeck. Sure. Chain resolved now? All right, we're up to 7 now. Do I hear 8? Yeah, why not? Okay, so it's resolved orange light. I do not. We're staying at 7. Drew a Swarm goes without effect. Medora, Tripling Sharon, Instant Fusion, and Magnum Loop. Y ahora tiran 10 cada uno. Madre mía. Qué explosivo. Hani's saying exactly what I'm thinking. We're about to build 10. It's about to be crazy. Los mirrors de Isizu contra Tear son Let's una locura, go. chaval. I'm Es que so es excited una for locura. this. Porque tienes What is la gonna posibilidad de It's so cool hacer 'cause que tu rival normally tenga when we're full watching these combo games in y the la finals, we posibilidad de can see quitárselo. where it's all going to happen, how it's going to play out. And this Rino, que is es bueno, anyone's Merly game para from this moment. fusionar, Kelbeck, 5. esos son No 5. Medora or Keldo. Seiren justo creo que no ha hecho. 4. 5. Okay, we got double Merly. Ya otros We got 5. Sharon. Scream Now que le da we're doing búsqueda, 5 otro more. manipulador Oh, you got a cementerio. Keldo. Okay. That's what Esa he que needs, creo que at ya ha least hecho y one. Hamnes. Agito. Madre mía. Scream and Hovness and Sharon. This Vaya deal, formato de this mierda. deal. Looking for Pero Keldo. bueno. Rhino Heart. A ver, He es wants Keldo. gracioso ver al Forming. menos las partidas, pero No. esto es lo típico, que es entretenido de ver, No. entre comillas, pero no quieres jugarlo. ¿Sabes? You resolve your fusion, the first chain. A ver, aquí el punto principal es que aunque hagas los efectos, Hani visibly tú no tienes displays el that que he did barajea not mill cementerio y one copy Gis of sí. Keldo. Entonces, vas a empezar a 10 declarar cards, efectos, that's- te va a meter todos los targets a mazo, It's y luego tough. Gis va a tener para fusionar. Ese es un punto importante. Merly All right, well, we're going to go Merly. y Hamnes. O sea, digo, bueno. Ahora tiene que declarar Merly and Havness. Gis. And we're still in the previous chain, by the way. We haven't reached in a new chain yet. We're still doing the previous one. Ah, vale, sí, que es la cadena anterior. And Vale, that vale, vale. started Vale, with vale. these fusion summons. Primero tiene que sacar la fusión y ahora la fusión entra con la cadena de las 10 que han tirado. Vale, vale, vale. Now let's see Sí, what sí. is next up for our players. Manuel, esta es la final. Justo lo tapo con la cara, ¿no? Es la final. Final. Quedan 38 minutos, van 1-1 con la cálmica. Should be 4, yeah. That's the end of that chain. New chain. Let's do it. It's that time again. Time for a new chain. Pit Calo se activa. Tiene todas las de cementerio. Esto es una locura. Lo bueno es que tiene una talent, Chain Hani. one. One kit. Two
Aquí no está activando todos para que no les baraje todos. De esta forma, One kit, tú two puedes Sharon. directamente ir sacando las fusiones una a una, porque si declaras todos te va a meter los targets. And I've only used Sharon so So far. 1 Kiktalos, 2 Sharon. Sharon, Vegito, Aquí tiene posibilidad de sacar fusión. Taking a decent moment to consider their options here. Yeah, Lo bueno and es I que think lo another one normal los question is, jueces, did we que use son decir Sharon yet? juegues rápido o no, en estas partidas que es que estás tirando On whose literalmente side of the 20.000 field? efectos, Honey's, I'm guessing. Well, that's entienden the ya hasta que problem, las too. decisiones van a ser complicadas. One, two, Dos fusiones y la screen para añadir, ¿no? three. No, yeah, Three, still placing the el chain. Rhino Listening se about the invoca. Rhino Heart. 4 añade trampa. So 1, 2, 3 Rhino Heart, 4 Scream. It was one Merly, two Merly, two Havness, Merly, Havness, three Rhino, Rhino. fourth Scream. Rhino, Scream. Le está estallando la cabeza. Le está estallando la cabeza directamente. And Y now luego we're chaining le a baraje al Keldo. cementerio. That's chain link 5. What's going back? Baraja de hostear. You just activated which one right now? What chain link one of the chain? Chain link one Sharon? is But Carlos chain on link 2 is Your Sharon, right? I'll target the Sharon. Y ahora se puede, si no tiene el campo, barajearse Terraforming no es mala opción. Target Rhino Heart. Y el Rhino. Shuffle back. Rhino Heart. So targeting Sharon, Rhino Heart. And Terraforming. Siempre está la oportunidad de llevar una Mystic Mine, pero no sabe. yep, and then resolving Scream. Now the chains are finally resolving. Cards get shuffled back thanks to Se añade la Keldo. Scream is counter. going to add Crime. Curioso. Now I think Rhino Heart is the next one that resolves. Ah, tiene que And that's gonna resolver summon and send a el card. descartar para el Rhino. So he's En going una to cadena send the aparte, Soliac. Rhino hará efecto, la It's my trampa que favorite descarta card. hará This is Rhino efecto Heart. You y get tiene que to sacar dos summon a fusiones monster, más. send a monster, and add a monster all at once. Vale, barajeada. Now the Merly's putting back Dos a Mammoth Beast Steel Dragon. in itself to Y go ahora for sacará Mud Dragon. Kit-Kalos. That's 2 monsters, same attribute, different types. Now Merly's going back. These 3 go back. Y Kit-Kalos, And that vale. makes Kaleido Heart. I'm gonna summon first, yeah. Ah, no, que ha leído Heart. A ver, ese monstruo está bien en general. Sí, ya tienes todo lo que necesitas en mano, más que nada porque And now we finally Rhino no va a hacer reached efecto the de tirar. Kit-Kalos that was initially summoned. cosa que se me hace curiosa, pero sí que tiene búsqueda por la trampa. Y se ahorra el Quite some miliar time ago. 5. So yeah, being able to shift the attribute of Mud Dragon is interesting. In a deck where most of the things are dark, but Mud Dragon is not, being able to shift it over, get that targeting protection to move over to dark. Yeah, and if you don't shift it over, you can also still use it with the bigger fusions of the Kaleido Heart and Rukalos. Can work well there too, but yeah, I do like shifting it to dark. Just leaving it on the board and having that protection can really come into play a lot. It can protect you from stuff like Kaleido Heart. Ahora te quedas sobre su fusión. I think, is Honey still Y looking la figuring búsqueda out de what to do with Kit-Kalos. this Kitalos here? I Creo que believe la so. fusión se acortó. Pero vamos, tiene que pensar que se va a añadir. A lot of things have happened since he activated it in the first place. I would imagine the circumstances have changed significantly in terms of what he does or doesn't want. Yeah, not hitting that Keldo off the mill is really tira hurt Rhino. Honey. He's going to send Rhino Heart with Kitalos Lo bueno es que ahora Now, se puede añadir Hapnis on a con new la trampa chain. e invocarla también. Eso es muy fuerte.
Chain Link 1 Rhino, and now Jesse will be chaining 2 Soliak. 1, Oh, Kaleido Heart also will Chain trigger. 2, Kaleido, chain 3, Sully. To shuffle back. was sent off your right. Kaleido Heart. So 2 is Kaleido, Jesse actually not in bad shape right now. 3 Solia. Es que tonto Gis tiene, creo que 5 cartas en mano. Resolve Solia. Bueno, o 4, porque creo que ha gastado justo el Bestial. Soliak adds Sharon the hand from Jesse. That Kaleido Heart spins the Kictalos back. How many cards are in your hand? 5. And you added Crime and Sheeran. So Crime, Sheeran, and 3 other cards. This is getting summoned. This is going to Mocarrino, descarta trampa, buscará monstruo. 1, 2. 2. And I have not used Merrily, correct? You have not used them earlier. Hold on a second. Chain 3, Cold Dark. So he is going to swap the attributes to Dark here at the Mud Dragon. Rhino, Solia, Mud Dragon. It's been so long since this chain started, I completely forgot Mud that Dragon is calling dark. Yeah. Reinhardt was going to be a thing here. Alright, so Reinhardt was sent with Kid Close. Yep. Cambia now toda comes back. oscuridad. And looks like Se he puede also añadir Hamnix discarded para la Soliak. vuelta. Y realmente el punto es Now Hani que is trying no to puede decide sacar what he ni wants to por add la for his deck planta, to his hand with the Soliak. porque no tiene fusiones. Y tampoco mucha gran cosa. Puede tener acceso a duelos. Searching for Babusca hasta cierto punto es buena carta. Babusca. Pero Looks like con he's gonna tanto tener en grab cementerio seguro que tiene la posibilidad de campo y luego barajear. Send Merrily to the graveyard with Reinhardt's on-field effect when it's summoned. Okay, and then I'm going to go ahead and use my... you're good. And now Honey's triggering the Merrily he sent. How much time's left in the round? Yeah, we're chilling, bro. Just making sure. Yeah. We're good. 30 minutes. So yeah, I'm going to use Merrily. Plenty of time. Even if it's a regular time, like they still have 15 minutes, which is plenty of time. Send those two back. Entre dos. No sé si volverá a sacar la Kid Talons. Mud Dragon? No, Mod Dragon lógicamente. Dragon. Por tener dueler, chicos. Now he's going for Abyss Dweller. I'd Babusca imagine. no me parece malo, en esta situación. Babusca va a stalear más que un dueler. This is still Hani's first turn, so Yes, this is the first turn of the duel. it may look like Hani's trying to break the board, but that is not the case. Looks like he's going to detach the Rhino Heart for Abyss Dweller to use his effect right now. And Triple attack. It's Talon. he's going to take the Mud Dragon, synchro with Diviner of the Herald, a level 6 monster for Baron DeFleur. He's going to use Baron's effect to destroy Oh. Kaleido Heart. And now he's warp speed. Now Muy that he buena. knows that all the stuff's going to work. Parece que le haya dado un beso a la carta y All todo. right, so Jesse's stuck under Abyss Dweller. Hani's got a negation from Baron DeFleur. You have Sheeran. Droplet puede ser la carta que le dé la partida a Gis. Tiene Hamnix, Jesse Dueler does y have a lot of Baronesa. cards in his hand that he was able No to es add from mucha these cosa, mills, though. pero sí que es cierto que la Does he vuelta have something le about puede to do ayudar. about this Dweller? Will Dweller Baron be enough to win Hani the YCS Pasadena Championship? Droplet. Attaches to activate again. And phase 1. So how many cards does No Jesse phase have in uno. hand right now? I think at least 6, if not 7. It's a few. He did use Herald of Orange. Was this where he Herald of Orange Light and then got heralded? No, that was the last game, I think. Only Hani had Herald of Orange Light this game, if I can speak. Muy buena la no, there's a TTT Herald. para el It's the Mondragón. Muy graveyard. I think buena. it just got Porque sent justo there. la ha Yeah, dado that's what I'm saying. It mill, tanto al but yeah, Hani was Caliber the only one who como used para lo it. otro. And now Jesse's Empieza going con to los reveal descartes. Keldo, discarding Un Babusca Eudora. aquí sería brutalísimo. That's my class. I love that all the things that I love the most is, bring back Rhino Heart, discarding Soliak, Keldo discarding Medora. Those are all my favorite bread and butter combos, and these players doing that excellently here in the finals. You just get so much value out of it, because now immediately Tenía Jesse se lo peta. has 2 shuffle Tenemos back Droplet. effects online. Well, Ah, I si guess no ha not, tirado since it's gonna not be on the Droplet field, a- they're in the graveyard, and being under Abyss Dweller, he won't be able to use Ah, them ¿cómo se dice? this turn. He's gonna Al duelo activate no the se batea a la Baron baronesa. negation here.
No sé si And I tendrá la guess the opción play is de just sacar babusca ahora if you're mismo. thinking about it, like what Porque can era Jesse realmente la do carta que le without the puede dar graveyard? un poco de He's alivio. gonna need spell cards. Or B steals. He's going to need something that's not a tier limit. Really, right quickly. Spell cards would be a good one. Maybe something like triple tactic talent. El punto es que Reversal of tampoco veo fortune with the cómo triple le puedo hacer un tactics. lethal, porque tiene manipuladores de And cementerio. if he can't Tiene play los board, he can dos. still set up maybe like a prime Y ahí no hay evil mucho planet. daño. Y tiene And then, Hapness en mano que se la since sabe. Dollar's done, he can do some Quiero decir, effects aunque to haya get hecho dueler Honey's baronesa, turn to kinda clear the board. tiene hasta libertad Honey's got a de lot of cards. He de just ganar pretty tiempo, much ¿eh? has this Baron and Abyss Que eso Dweller. es bastante Maybe importante. like one in hand. Looks like 4 cards for Jesse. 4 cartas. One of them should be a crime. should it Posibilidades not? tiene. Yes. And Disrupción Sharon, solo I tiene believe. Hapness. Y para Prime hacer Hapness Sharon. tiene que hacer un efecto en campo. Un Bestial también sería muy bueno. Eso está pensando mucho, ¿eh? Sé que va a invocar. ¿Campo? Well, Mystic normal Mage? summon Sharon. No. So he uses Vale, con just eso, normal summons the Sharon. normal summon. Goes to battle, Se face carga el attack duelo. over Abyss Dweller. That's 1800 over Vale. 1700. Opción más sencilla, más que nada, porque ahora puedes setear la trampa y poder And negar baronesa y a la vez fusionar. Sets one card, so he's going to have a tier limit monster on the field, so the crime is available. Let's see if the standby phase, Hani decides to put this Baron back in the extra deck. Main phase. Nope, stays on the field. Going to want to use that destruction effect. Si es la trampa de Or negar, does he just not ¿Qué, using para negar effects and tries to baronesa? go to battle? yeah, I think you Battle just phase, attack. Yep. Take 1200. entra el golpe y no sé si le petaría la carta de And now atrás, what ¿eh? is Hani's follow-up after this? This is the Jesse first has part about Mudora summon and Keldo in the graveyard. Just shuffle back cards. Oh, Hani qué does have a robo. Sharon. Discarding Hobness. I need shuffle back. Not what I want. And is that an Is Aikido? that it's A Mudora. It's a Mudora. Tiene mínimo una fusión. Let me see your graveyard. Of course. Mudora's at least something. Muy reñida, chicos. ¿No hace efecto de fusionar? But now that he has his own Mudora, he can put back his own Abyss Declara Dweller and find a way to primero make it again. If he La just gets Hamnis, another aunque te level vayan a 4 meter a monster mazos, onto the ¿sabes? Tampoco field. pasa nada. Ooh, that would be nasty. Sí que es cierto que al tener un Dark, una opción que tiene Does he have any es more cards in his hand? I think he has hacerle one left, el maybe? efecto de fusionar para Nope, gastarle un he has poco los de none, maybe. barajear. Yeah, you're right. Y luego él hace sus efectos de barajear para Just gonna quitarle los activate Hobness. targets This is gonna prompt y tiene a luego Keldo acceso a here ser from Jesse Dark or Mudora. y sacar el Sprite. Eso sí que es una jugada decente. Sí, de hecho se va a quitar los targets de Dark. Justo la situación. And Hopness. Justo es lo que he comentado. Se ha quitado los targets de Dark para que no le claven el Link 2 de Sprite. Vale. Honey's gonna chain the Retira. Mudora to put back Quiere mezclar Keldo. ese, This guy. His own Abyss el Dweller. Dweller y el Put Mudragon. back those one Por cards reciclar from your extra targets. deck, so you can reuse them later on. Esa talent ha sido muy buena, pero es lo que he dicho. No tenía tanta fuerza para luego matar. Y creo que está sin mano, Hani. Y es que tiene mucha mano. Y situación más o menos favorable. Sigue mirando cementerio porque tiene otro And now manipulador. Jesse will chain his Keldo. De momento no lo necesita porque se lo hace de nuevo. ¿Qué va a meter ahora? Kelbeck, Targeting Kelbeck. todos los Isifu. Y el heraldo más que nada por si Okay. hace el elfo. So these two go back. One of your guys gets Madre mía, these go las cadenas son una locura en el Of Mirror. Everything going back where it belongs. Vale, son los targets, meterlos ahí. And that means the Hapness will resolve? ¿Es cierto la Hamnis? No, la Hamnis también la ha metido antes, ¿no? I think that might just be a different Havness. Because that was definitely like the first card that Jesse targeted, I think.
Effective Baron, pop my own Sheeran. Yep. Effective Baron to destroy his own Sharon. Sharon effect's going to trigger. Here we go. Se peta la Sharon. We've got Pues sí, esa everything Hamnes out debe of the ser otra, graveyard now. No more shufflebacks left. Jesse's used them both. That's going to be Kick Kick Kalos. Hollows. And I haven't used Merle yet. The only one, correct. You've used Okay. both Sharon and Añade carta. You can see Honey speed picking up here. He's going to grab Soliak. Hace efecto. He's going to use Kick Hollows Va a effect tirar here. 8 cartas. Summon back. No. Rhino Heart. Prefiere 5 Chainlink 1, más Rhino Heart. asegurado. Chainlink 2, Kicked Hollows. Things are looking really good for Hani here. The battle phase has already been done, but He can still get back to that Dweller though now that it's in there. Manipulador de Back in the cementerio extra. más búsqueda de trampa. No sé si Emails a Scream and another mantiene la Mudora here, so counter o it's no. going to be more layers of disruption, and the Rhino Heart is going to be able to send down the Merely name that he needs. Just got to be careful falta here usar that he la doesn't Merly. speed up too much So I haven't used and which make a name mistake. again one more time? we use Sharon and Havner. Alright, let's do it again. And then you get shuffle. Two monsters with same Va a sacar de nuevo el attributes Dweller, and different types. ha metido los 2 targets para sacar un Dragon para sacar de nuevo Dweller. That play was really good. Now I get to use Leather, and then I get one kit, add back. Baron, Yes, Abyss that was Dweller. A Wombo combo Y no here tiene- for Hani. Using his Dweller again. Y se te da la Set denegar. to Soliak. Draw phase. Draw phase activates Abyss Dweller. Effect. Standby phase. Baronesa. Standby phase. He's going to return the Baron. It's I need translation. I have Neuron. Oh, it's in the standby phase. Está muy tenso. Swap that Baron back into the extra deck. Special summon something from the graveyard. Yeah, definitely wants to get one of the tier elements, maybe a Merely to mill 3, and he also has the Soliak that'll be online then. There it is, Abyss Dweller. Definitely an iconic card here. This Le facilita el texto, la debe llevar en otro it's been an idioma. iconic Se me card hace for raro. about a decade now. I assume Le está Jesse's pudiendo el taking aire more que se quita la trouble, whether or not it's a mascarilla. cost to send it back into the No, extra está deck. tenso, tiene la situación para llevarse ICS. Goes back. See if he brings back Rhino Heart, and then Rhino Heart can send Rhino for a Confusion Pandear. Summon again to go for a Kicked Hollows that could let him add a Havness. And with that Kicked Hollows Sacar with the Soliak, Kaleidoheart that's an effect negation. para no cargarte la de 5. atrás, no la veo mala. También tengo que... Oh, Jesse has a Sorin here. He's not done yet. qué buena. Y encima se carga el Dweller. Oiga, se va a cargar el efecto. Tiene el efecto de barajear, para que no se Beast is mate the el way Dweller. Jesse can climb out Eso of es this bueno. game. But Hani does have a Mudora to chain as another layer of protection. He won't get to fusion summon, but that means that Sí, he claro, still es stays que in si Jesse's te, hand. si He te might entra not ese be able to bicho deal te with van a the matar al board. Dweller. No puedes dejarlo pasar. Te van a matar al Dweller. Sí, sí. Mudora, a meterte ese. Calos para recuperar. Y yo diría terraforming, para que te robes el campo. Está mirando si hay algo Takes importante, the pero look in there. métete a la terraforming. Not really a whole lot of stuff you want back in Jesse's deck there. Not particularly. Muy buena final, chicos, porque le está remontando el campo. Taking a look at Una some of vez, his power otra. spells. Hani está haciendo muchas cosas, pero Giz haciendo poco no se queda atrás. Literalmente, acaba de pasar por un Dweller, ahora está presionando para otro. La Instant Fusion es buena carta, sí, se tenía que meter cartas de consistencia. I think so. Well, 2 plus the. Y ahora seguimos en el Zero. turno de Giz, que Yeah, which isn't básicamente too much from cargarse this turn. el Reinhardt, porque no sé de cuánto defiende, no es mala opción. Hani not on many cards, but enough control of this game maybe to finish things Más off. que nada porque no te da acceso a un Link 2. Well, we're going to see the return of normal summon Sharon. Yeah, I this don't is know how Abyss good that is this time, because this Abyss Dweller is big. Not as well as the other one. Incidentally, buffing Reinhardt as well. On a 68. Yeah, I mean, Hani doesn't Está have pensando si anything like invocar proactive algo right now, para so ganar en Jesse ataque could al Dweller, que theoretically es kind of complicado porque es pass un almost 2-2. and be okay, but he does have Mudora. Invoca Mudora She's gonna normal summon. y es para cargarse el Rhino. Si hace esto es para matar al Rhino. No, And it pasa turno. passes. Normal summon Pasa pass on turno. Mudora. The Elise can banish it as a quick effect from the field. Now let's see what Hani draws. If Pasa he el Rhino en draws ataque. a Merly, a monster of any kind. Looks like he didn't. Switches to attack position.
And we still got that Bestial to contend with as well that can block some attacks. No olvidemos que tiene un Bestial, entonces Just goes to battle lo phase. puedes seguir invocando. Tiene miedo de pegar con el Dweller por si es Tropple, pero yo si es Tropple lo hubiera tirado hace mucho tiempo. 22 over 15. I think so. Now Reinhardt's going to connect. Rhino for entra. 1900? Or 2000, sorry. Pardon? 2000. I'm at 41 to 79. 25 points. Le da turno, That's it for Hani. roba carta. Maybe he drew a beast. No, if he drew a beast, Sabemos then la de he would atrás. summon it, probably. Hace de nuevo efecto Draw del Dweller. phase. Hani's going to activate a Beast Dweller. Tendremos Troples, For tendremos the algo, third parece turn ser in que a no. row? A fourth turn in a row Fourth turn in a row if you count his own. Yep. We know Jesse has the Bestial that he can try and summon right now. Va a invocar normal. Normal summon Merely? merely. Does he use the effect of mill 3 here? Tira 3. 1, 2, and 3, and hits a bunch of names. Nada, porque hay No Dweller. good here under Dweller. Supongo que al ser al menos un tear, si la set es una trampa, ya le puede servir. Will be nice to use them for fusion materials que later. usar He el does make it Bestial. past this turn. Ahí te ves forzado a usar el Bestial. So he's No run tienes nada que te Bestial baraje de materials cementerio. twice now. Do you think Hani will be able to summon a Bestial, third time? Puedes It would require pegar. some- It's a little sketchy. He'd need a. Y he'd si probably sacas need the Stark y Diviner le robas un again. bicho, something igual le puede crazy pasar por probably ataque a could los out dos. third time. Sí, ahí tienes que sacar el Looks like, yep, Bestial. here comes the Saronir. He's probably just trying to put some monsters on the board. Si tiene otro Yeah, if Bestial, he can Hani, steal- se la puede liar. ¿Eso está I'm pensando? surprised. Did he not have like a Hotness or entra. a Merly to summon back previously? Which shows with the Reinhardt? I don't know. That was a while ago. But now the Veremos un Saronir's Dark. coming down, banishing Merly. Dark es buena opción, chicos. Goes to battle phase, attacks over Reinhardt. Creo que hasta cierto So he punto activates Celiac here. esta... Now Jesse can And use Jesse his can prime. finally Buah, use se la his mete prime, mazo, which muy has been buena. there for who knows how Hasta cierto long. punto. And did Creo Creo que no le va a matar it. el Dweller por no reciclarlo. Hani not happy. There's some claps for that. Muy buena counter, muy buena counter. Well, I'm assuming he thought that through because he knows that it's been there the whole time. Yeah. Rhino he creo definitely que was, but it was just lo ha a pistol revivido, with ¿no? just one card Sí, in no, hand. no se va a Urbanix. Jesse has Mudora now. Aquí el or tema es si va a Keldo in the hacer elfo. graveyard. Prime says, shuffle that card into the deck, then send one monster from your hand to the grave. He did. He Okay. did. He's I good. didn't see you send the I did send in the. I did wait didn't see you do till it. send it first, but Okay. okay. Vale. Okay, Steve. So that's fine there. He Aquí el did tema es, attack ¿va a hacer some elfo? monster. Just a Elfo little es out of bueno. order. Not a cost. Elfo le va a Divine dar Wrath is milling. cost. This is not. Y tiene por encima So these manipulador. two Dark. are becoming Vale. Dark, the Dark Charmer. Oh, It but is- his last card is Vagabond! That's exactly what he needed. It's a monster on the board. It's going to give him another monster. All he needs is damage tomar right por culo. now. Ah, toma por What a culo, top chavales. deck. Man, What a top deck. he slammed that thing on Ah, the toma table. por culo. I wondered when he was holding the card, is it a Añade, beast lo that he's invoca, le holding time retira to el- summon? And in fact, el does that monstruo. Magnamud. Is he going to be able to add the Druid Vale Swarm at the mía, end qué phase final. here? Let's see if he still Ah, lo summons the invoca Druid Swarm during también. the Le end quita el phase. quebraje a cementerio. Yeah, I think you try it here so that your opponent has to use the Keldo, right? Right. You got to draw it out now. Está haciendo cálculos. Está súper Running tenso. his numbers, seeing if he has game on board. If he attacks with a dark, I believe he has 5,000. No tiene mano. 67 minus 1850 is going to be 67, 4950, I think. So he definitely has enough if he just summons the Bestial and going to be able to go for game. As long as that Dark, when destroyed, No doesn't te da search para something that matarlo. Jesse can Tienes summon. que invocar el de Very mano. true. That Dweller is out of materials. So he's going for the Druid Swarm. So during the end phase, He doesn't use the Keldo. Oh, he shuffled it back with his own. Okay, yeah, I don't think Yeah. he had one. he pitched it with the crime, right? 5000. Oh, yeah, he did have it. Ahí tienes letal. Tribute summon, send it, pack the name. That's it. Y Hani se va al ICS. Madre mía, no se lo cree, qué Back to tenso. Sin and Hani Queen gets the cost for me and my wife gets Pasadena champion. Muy buena final, Unreal. Honey can't even believe it. Going into the crowd.
so excited for their friend Honey. La ropa todo. Walk down there and get the El inside. Code X me sabe mal porque creo que es la segunda o tercera final que pierdo, pero bueno. Individual Qué YCS bueno. win. I know the feeling when you play someone, when you play someone in the finals, it's so like Están diciendo los jueces que se pongan la mascarilla. A lot of emotions, definitely. XD. Pero bueno. It's such a hard Bueno, format, right? Like these veremos mirror las matches techniques. are just so Bienvenidos al scary. tercero. Y So ese many tipo de things cosas. happening. So many A opportunities ver, to ¿qué make a podemos decir por mistake. aquí? That's why a lot of the strong technical players really like Pero this bueno. format a lot because there are Bueno, esto just es un so many poco opportunities for them el ICS, to chicos. outplay their La opponents. final, la And mejor with partida de the todas. random De lejos. elements, La you're final ha able to sido just una respond partida. better to them Espero que os than haya a lesser gustado prepared y yo voy opponent, a somebody who's, descansar a ver si you know, como not algo quite y as ese tipo de resilient. cosas. Hasta la próxima. I mean,